डॉक्टर ऑनलाइन प्रोग्राम देखने वालों की खिदमत में हमारा प्यार भरा आदाब। मैं हूं आपका मेज़बान रशीद निज़ामी। नाज़रीन किराम, आज हम एक निहायत अहम और हसास मौजू पर बात करने वाले हैं। हमारा आज का मौजू है टीबी मुक्त भारत अभियान, द फाइट अगेंस्ट टीबी, सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट। आप सब बखूबी जानते हैं कि तपेदिक या टीबी एक ऐसा मर्ज़ है जो बरवक्त और मौसर इलाज न मिलने की सूरत में जानलेवा साबित हो सकता है। लेकिन ये एक खुशाइन बात है कि हुकूमत हिंद की तरफ से जारी मुख्तलिफ़ इक़दामात और बेदारी मुहिम्मात के ज़रिए इस मर्ज़ को ख़त्म करने की कोशिशें जारी हैं। आज इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ और आपके साथ बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखती हैं डॉक्टर बसरा मीर, स्टेट ट्यूबरकुलोसिस ऑफिसर, कश्मीर डिवीज़न, डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज कश्मीर। डॉक्टर साहब खैर मकदम आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रशीद निज़ामी साहब। डॉक्टर साहिबा, सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि ये जो टीबी है जी, लोगों को जब टीबी का नाम जब वो सुनते हैं तो वो घबरा जाते हैं। ये टीबी है क्या? देखिए, जो टीबी है ये एक जरासीम से होता है जिसे हम बोलते हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, और ये एक इन्फेक्शस बीमारी है जो एक इंसान से दूसरे इंसान में जल्द फैलती है। जी जी। तो जब ये जरासीम हमारे जिस्म के अंदर जाता है तो 80% लोगों में ये हवा के ज़रिए हमारे नाक या हमारे मुंह के ज़रिए अंदर हमारे लंग्स में चला जाता है जी। और इस टीबी को हम तब पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं, और ये वाला टीबी इन्फेक्शस होता है। जी। उसके बाद 20% लोगों में ये जो जरासीम है ये हमारे लंग्स के ज़रिए, खून के ज़रिए फिर नीचे जाके हमारे जिस्म के दूसरे अज़ा में फैलता है, और उसको हम एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं। और जो ये एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस है ये बिल्कुल भी इन्फेक्शस नहीं होता। इसका मतलब जिसको अगर किसी बंदे को एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी होगा तो दूसरे बंदे को इससे कोई ख़तरा नहीं है इस बंदे से। जी। तो डॉक्टर साहब, यहाँ पे मैं अपने तमाम देखने वालों से गुजारिश करूँगा कि अगर टीबी के हवाले से, इस बीमारी के हवाले से, इलाज के हवाले से, परहेज़ के हवाले से कोई भी सवाल हो तो वो आपसे बराह रास्त गुफ्तगू कर सकते हैं। स्क्रीन पर इस वक्त फ्लैश हमारे नंबरात हो रहे हैं। आप बराह रास्त डॉक्टर बसरा मीर से सवाल पूछ सकते हैं जो भी आपके मन में हो। आस पड़ोस में कोई हो जिसको इस बीमारी की शिकायत है, आप डॉक्टर साहिबा के साथ बात कर सकते हैं। ये प्रोग्राम 6 बजे तक जारी है, तो आप अगर आपके पास कोई सवाल है तो ज़रूर पूछेगा। अब डॉक्टर साहिबा, ये सवाल जहन में आ रहा है कि आपने कहा कि ये जब लंग्स में चला जाता है तभी इन्फेक्शस हो जाता है, यानी फैलता है, दूसरे तक पहुंचती है ये बीमारी, और लंग से जब ये दूसरे अज़ा में चला जाता है तब ज़्यादा ये फैलता नहीं है, या उस वक्त भी ये फैलता? ये जाता है अज़ा में लेकिन इन्फेक्शस नहीं होता है। दूसरे बंदे को नहीं दे सकता है टीबी वाला ये इन्फेक्शन। तो फैलता कैसे है ये? देखिए, फैलता ये हवा में है। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक टीबी पेशेंट बैठा हुआ है और उसने बात की, खांसी की या छींक एक उसकी आई, तो उसके ज़रिए कुछ आते हैं, मान ये ड्रॉपलेट्स आते हैं, थूक के साथ जो आएंगे ज़रात, वो उसमें कुछ ड्रॉपलेट्स होते हैं, यही माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के ड्रॉपलेट्स होते हैं। सो इन्हीं ड्रॉपलेट्स से जब आपके सामने वाला जो बंदा होगा, जो बैठा होगा, वो ये इनको अंदर लेके तो उसको टीबी हो सकता है। लेकिन अब ये नहीं है कि उसने छींक मारी या उसने बात की तो अगले बंदे को फौरन टीबी हो गया। इसमें बहुत सी वजहें हो सकती हैं। पहली एक चीज़ ये हो सकती है कि ये जो आपका टीबी पेशेंट है ये कितना इन्फेक्शियस है, इसका कितना बैक्टीरियल लोड है जो ये दूसरे बंदे को दे सकता है। अच्छा, मतलब लोड भी काफ़ी होना चाहिए कि दूसरा बंदा, यानी उसमें उतने जरासीम होने चाहिए। एग्जैक्टली, तब जाकर के ये दूसरे को ये बीमारी दे सकता है। जी। अब जो इसके इर्द गिर्द बैठे होंगे बंदे, इसमें से हमारी रिसर्च ये कहती है कि 10% जो लोग हैं, 10% उनमें टीबी हो सकता है। अच्छा। इस वजह से कि उनकी इम्यूनिटी कम हो सकती है, किसी भी वजह से उनको टीबी हो सकता है। जो 90% लोग हैं उनको टीबी होने का उसी वक्त खतरा बिल्कुल नहीं है। सही। मगर जरासीम उनके अंदर जा सकता है। जब ये टीबी जरासीम इनके अंदर जाता है
तो एक हेल्दी इंसान का जो इम्यून सिस्टम होता है वो अच्छे से इससे लड़ सकता है। अच्छा, पहले लड़ सकता पहले लड़ सकता है। अब लड़के भी फिर लड़के ये जाके जब इसके इम्यून सिस्टम ने इससे लड़ा तो ये जाके एक साइड में बैठ जाता है, या तो ये लंग्स में बैठ जाएगा या किसी आज़ा में बैठ जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं डॉर्मेंट बैक्टीरिया, ये सो जाता है, ये सो जाता है बिल्कुल, ठीक है। तो इसके ये डॉर्मेंट होने के बाद वीक्स, मंथ्स या सालों लग सकते हैं इसको रीएक्टिवेट होने में जी। और इसको हम बोलते हैं टीबी इन्फेक्शन। सो जिन 10% लोगों को ये अंदर गया और सिम्टम्स आए उन्हें टीबी डिजीज हो गया, और जिन 90% के ये अंदर गया लेकिन डिजीज नहीं हो गया, कोई सिम्टम नहीं आया, तो उसे हम टीबी इन्फेक्शन कहते हैं। इसमें मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारे इंडिया में 35% पीपल आर सफरिंग फ्रॉम टीबी इन्फेक्शन जी। सारी पॉपुलेशन में 35% लोग ऐसे हैं जो जिनके अंदर टीबी बैक्टीरिया है, हाँ, कैरी कर रहे हैं, कैरी करते हुए इस वक्त वो हैं। इस वक्त वो हम भी हो सकते हैं, आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकती हूँ। ये रिसर्च कह रही है। जी जी जी। अब इसमें ये है कि अब जिसके अंदर ये गया तो उसके बाद ये रिएक्टिवेशन जब हो जाएगी तब जाके उसको डिजीज होगी। अब किस में ये हो जाएगा, कब ये रिएक्टिवेट हो सकता है? रिएक्टिवेट ये हो सकता है उस सूरत में जब इंसान का इम्यून सिस्टम कम हो गया। आप फॉर एग्जांपल आपको डायबिटीज़ हो गया, किसी बंदे को कैंसर हो गया, किसी बीमारी में मुब्तला हो गया, तो इस इंसान का इम्यून सिस्टम कम हो सकता है, तो उस बंदे को चांसेस होते हैं टीबी होने के ज़्यादा। या एल्डरली लोगों में मोर देन 60 ईयर्स जो लोग होंगे उनमें भी टीबी होने का फिर ज़्यादा खतरा रहता है। छूत छात वाली कुछ बीमारियां ऐसी हैं अस वुचमुत ये पानस दक्षिण खोवर यम साथ कोविड कत करान कोविड-19 मज दपान इन सा कुन गिलासस थप करियो, इन सा दरवाज थपि थप करियो, इन सा तथ चीज़स थप करियो, कुन ती चीज़स अगर कुन चीज़स थप करियो पत करियो सैनिटाइज आत। युस ये टीबी जरासीम यह सिर्फ हवा मजी यो ट्रैवल करान कि यह कि कुन चीज़स पे थ मिसाल खानस पे कंस गिलास मज त्रेश चमस तथ पे कंस बत प्लेट्स मज खियोमुत तथ पे जी पुरुष वारिया असल सवाल। इस टीबी जरासीम से यह फैलान यमो चीज़ों सह हैंड शेक कर इंसान बेह इंसानस निश अगर अप्रोप्रिएट बिहेवियर आस मास्क आस लगित यह लार कह त्रेश चमो अत गिलासस मज अम सह लारान। डॉक्टर साहब यपर कॉलर देखते हैं वो क्या कहते हैं, उसके बाद हम इस पे और गुफ्तगू करेंगे। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत तुम प्रोग्राम वुचान मे डॉक्टर साहब क्वेश्चन सवाल बट सिंपल। तुम कतस पे पन नाव तह बे वन जाय हुंद नाव तह? मे नाव गो शुएब, बहुत नटीपोरा पे। शुएब साहब नटीपोरा पे सवाल पृछो। सवाल ये कि युथु बह शाम ना मतलब कशर पे मतलब ऑफिस ये शोंगान मे सीनस मज ना छात मे मतलब चस्टस आवाज नेरान विजिंग साउंड तथ वन। मे कर सारी टेस्ट हॉस्पिटलन मज डॉक्टर साहबन तोस तो तमो वोन कि यह सा मंज म्यादुक प्रॉब्लम आसान या बदल क्या चीज यह मा खुदा रचन कि रिगार्डिंग ट्यूबरकुलोसिस या तथ कह बेमार टीबीएस रिलेटेड यह रोजान खाली शामन दोहस गसान यह आवाज क्या बिल्कुल तह टोटल न डॉक्टर मगर दपान तह बूझ सवाल। बिल्कुल वो तुम वन कि ये शोंगान तह वीज गसान अत वीज वन इस आवाज ना तुम वन अत वीज वन तो यह वीजिंग ट्यूबरकुलोसिस तेल अम ब्रो बदल कह सिम्टम तह अगर तुम डॉक्टर साहबस होमुत या चेस्ट एक्सरे कोर्मुत चेस्ट एक्सरे सह बिल्कुल ठीक तह बे बाकी टेस्ट कर हार्टिक टेस्ट मा कर या बे क्या कोर्मुत यह टीबी रिलेटेड वीज थोड़ी बेसु तुम मतलब नॉर्मल कह अत मज बे तह सिम्टम तह ास गोडनथी आस तो और यह एलर्जिक तह या हेकु तुम हवित छात हंदिस डॉक्टर साहबस या चेस्ट कार्डियक सर्जन तिमन तह हेकु तुम हवित प्रॉब्लम यह टीबी ना टीबी रिलेटेड हेक। शुक्रिया शुएब साहब तुंद कॉल करने बापत। तो कत करान यम सात तिमन बेमारिन हज कत करान यम मुख्तलिफ चीज़ों सत फैलान
تو ٹی بی نسا چھن تمن مز کیا ہینڈ شیک کرنے سے یہ نہیں پھیلتا ہے, ایک دوسرے کے ساتھ گلے ملنے سے یہ نہیں پھیلتا ہے. ہاں سانس اگر انسان صرف شاہ مز اکس شاہ یل انسان گژھِ بیٚیہِ سُنٛد اندر ییٚمِس ٹی بی پیشنٹ سُنٛد شاہ گژھِ اندر تتھ مز البتہ چھُ یہِ ہوہس مز روزان سسپینڈڈ کینٛہہ ٹایمس یہِ چھُ سسپینڈڈ روزان ہوہس مز ییٚتٮ۪ن ٹی بی پیشنٹ آسہِ مگر اگر زن ڈیمپ جاے آسہِ انہِ گٔٹ جاے آسہِ تِژھِ جایہِ کرِ یہِ تھرایو زیادٕ تیٖتِس تتٮ۪ن پھٔہلی انفیکشن. مگر اگر یہِ ہوادار وینٹِلیٹڈ پلیس آسہِ تتٮ۪ن چھُنہٕ یہِ دران کینٛہہ, تاپس منٛز نیبرٕ کنہِ آسہِ ہیٖٹہٕ سۭتۍ تہِ چھُنہٕ یہِ حظ یہِ بیکٹیریا تھرایو کران. ڈاکٹر صٲب اکھ اہم سوال اکھ چھُ اگر کٲنٛسہِ پیشنٹ وۄنۍ اوس اَسہِ یہِ پیشنٹ یہِ اوس اکھ نفر اَسہِ سۭتۍ اکھ موضوٗع شہری کتھ کران, یہِ تہِ اوس دپان مےٚ ما چھُ یہِ خۄدا دِیِن نجات ٹی بی. اگر کٲنٛسہِ انسانس وۄنۍ ٹی بی گوٚو أمِس کیٛاہ ہیوٗ علامات آسان, سمٹمز کیٛاہ آسان أمِس ییٚمہِ سۭتۍ أمِس فکر ترِ یا باقین فکر ترِ أمِس ہیٚکہِ ٹی بی ٲسِتھ؟ وٕچھ حظ ٹی بی یس چھُ اگر تۄہہِ چھاتہِ ہُنٛد أمِس چھُ نفرس ٹی بی گۄڈنیُکُے آسہِ کف آسہِ ژاس آسہِ 2 ہفتہٕ کھۄتہٕ زیادٕ, وۄنۍ چھنہٕ ہر کانٛہہ ژاس اسہِ نِنۍ کینٛہہ کہِ یہِ آسہِ ٹی بی, ژاس 2 ہفتہٕ کھۄتہٕ زیادٕ, فیور آسہِ 2 ہفتہٕ کھۄتہٕ زیادٕ, یہِ حظ ژاسہِ سۭتۍ یی کھُنہٕ تھۄکھ یا کھُنہٕ لیٚش آسہِ اتھ ٹھۄکہِ منٛز, تمہِ پتہٕ راتس ٲرکھ یُن, اگر نارمل ٹیمپریچر چھُ ہنٛگہٕ تہٕ منٛگہٕ گژھِ نہٕ انسانس ٲرکھ حظ یُن کینٛہہ. تمہِ پتہٕ وزن کم گژھُن, تۄہہِ باسان پلو چھِ گژھان تھوڑا لوٗز گٔے مےٚ پلو یا بیاکھ وَنہِ ژےٚ چھُ کمزور گوٚمُت سُہ چھُ وزن کم گژھُن, مٲل چھُنہٕ روزان حظ زیادٕ اتھ منٛز کینٛہہ. تو ڈاکٹر صاحب یہاں سے ایک اور کالر ہیں محمد سرور گریز سے فون کر رہے ہیں. ہلو السلام علیکم. ہلو السلام علیکم سر. وعلیکم السلام, فرمائیے اپنا سوال سرور صاحب. سر مجھے یہ ہے کہ میری ریکویسٹ ہے, چھوٹے بچوں کو بھی ہو سکتی ہے سر فیور گلوزز, اور اس میں اگر کوئی کنٹینیو کھانسی رہے گی سر بچوں میں یہ بھی علامت ہو سکتی ہے سر کیا؟ جی سرور صاحب, آپ جو بول رہے ہیں کہ چھوٹے بچوں میں کھانسی ہو سکتی ہے, یقیناً بچوں کو زیادہ خطرہ ہوتا ہے ٹی بی ہونے کا بڑے انسانوں سے. تو اگر کنٹینیوسلی آپ کا بچہ, آپ نے اس کو دوائی دے دی, 1 ہفتہ اینٹی بایوٹک کھایا اس نے, دوسرے ہفتے بھی اینٹی بایوٹک کھایا, اور آپ کو لگا کہ ٹھیک نہیں ہو رہا ہے, کمزور ہو رہا ہے. بچوں میں زیادہ یہ ہوتا ہے کہ بچے بہت کمزور ہو جاتے ہیں ٹی بی ہونے سے, ان کا وزن نہیں بڑھتا, وہ چل نہیں پاتے ہیں. تو ان میں بھی آپ کو ڈاکٹر صاحب کے پاس جو آپ کا نزدیکی سینٹر ہوگا, ہیلتھ سینٹر, وہاں آپ کو ڈاکٹر صاحب کو ان کو دکھانا پڑے گا اور ایکس رے ایک کرنا پڑے گا اگر مسلسل کھانسی ہے بچے کو. جی میم, جی میم. چلیے بہت بہت شکریہ آپ کا سرور صاحب فون کرنے کے لیے. تو ڈاکٹر صاحبہ آپ فرما رہی تھیں کہ اس میں علامات ایسی ہیں کہ اگر 2 ہفتے سے زیادہ کھانسی رہے, یا اگر تھوک کے ساتھ خون آتا ہو, یا فیور ہو, یا پسینے چھوٹ رہے ہوں زیادہ رات میں تو تمس ہسا ہے کہ ٹی بی ایس تمس پہ ڈاکٹر صاحب نش گژھُن. تشخیص زن امیک چھُ پتہ ٹیسٹس امیک چھِ تم چھِ ہاسپٹلن مز فری, اس کے بارے میں ہم بات کریں گے. لیکن ہم نے یہاں سنا ہے کہ یہاں یو ٹی گورنمنٹ ایک خاص پروگرام چلا رہی ہے اس ٹی بی کے حوالے سے. یو ٹی گورنمنٹ, وہ پروگرام کیا ہے اور کب سے وہ جاری ہے؟ دیکھیے ہمارا یہ جو ٹی بی کا پروگرام ہے, ٹی بی بہت ہزاروں سالوں سے چل رہا ہے. ٹی بی کی جو بیماری ہے یہ ہزاروں سالوں سے آ رہی ہے بیماری. تو اس میں اس کے حوالے سے پھر 1960 میں ہمارے انڈیا میں ایک پروگرام بنا, نیشنل ٹیوبرکلوسس پروگرام. اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک پروگرام بنا. تو 1960 میں اس وقت آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ 1960 میں اتنی زیادہ میڈیسن بھی نہیں ہوتی, اگر ہوتی بھی تو وہ ہم پیشنٹ کو گھر دے دیتے تھے, اس کو ہم بولتے ہیں ڈومسلری ٹریٹمنٹ. اس وقت ہم پیشنٹ کو دیتے تھے گھر یہ دوائی, پلس ہم تشخیص جو کرتے تھے ڈائگنوز صرف یہ ایکس ریز سے ہوتا تھا. ہمارے پاس صرف اس وقت ایکس ریز ہوتے تھے, تو ایکس ریز کر کے ہمیں پتہ چلتا تھا کہ اس پیشنٹ کو ٹی بی ہو سکتا ہے. اس کے بعد سے جب 30 سال تک آلموسٹ یہ پروگرام چلا ایز نیشنل ٹیوبرکلوسس پروگرام, 1997 میں گورنمنٹ آف انڈیا نے یہ ریوائز کر کے ریوائز نیشنل ٹیوبرکلوسس کنٹرول پروگرام بنایا 1997 میں. 1997 میں گورنمنٹ نے بولا کہ اب جی اس میں کیونکہ یہ ریویو کیا گیا ہے پروگرام, یہ دیکھا گیا کہ یہ جو ہم پیشنٹس کو دوائی گھر دیتے ہیں یہ دوائی کھاتے نہیں ہیں, راستے میں ہی شاید پھینک دیتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ اس پہ ہم اور بات کریں گے 1997 کے بعد کیا ہوا. لیکن یہاں سے ایک اور کالر ہے پلوامہ سے, علی محمد صاحب. علی محمد صاحب پلوامہ پہ. السلام علیکم علی محمد صاحب. جناب ٹھیک چھو؟ اہن اصل پہ تہد دعا گژھِ آسن. فرمٲیتو پنن سوال ڈاکٹر صٲبس, یم چھ بوزان. ڈاکٹر صٲب بہٕ چھُس پنٛگان شامس یِتھٕے بہٕ نٮ۪ماز پرنہٕ پتہٕ چھُس اورٕ یِوان, مگر گۄڈٕ چھُ مےٚ ڈاکٹر صٲب پٔتۍ کِنۍ حظ یِہوے شانن زن باسان یہِ تُلِو پتہٕ چھُ برونٛٹھٕے باسان مےٚ آسہِ شامس مگر شام کہ ٹایمہٕ.
اچھا پتہ چھُس بہٕ ژاس نِش کران مگر بہٕ چھُس ہٮ۪وان حظ ونٛدٕ پور رٮ۪تہٕ کالہِ چھُس بہٕ چٮ۪وان گرم ترٛیش ییٚلہِ تہٕ مےٚ چھُ پھۄکھ چھِ گژھان مگر سُہ پھۄکھ گژھان زن تِم سُہ چوٗرِ ہیوٗ باسان مےٚ زن سُہ پھۄکھ چھُ باسان مےٚ ٲسس منٛز یِہوے چوٗرِ ہیوٗ باسان مےٚ سُہ پتہٕ شۄنگان وِزِ چھُ مےٚ پٔتۍ کِنۍ حظ شانن لگان ہیوٗ بیٚیہِ چھُ مےٚ بٕتھِس شانہٕ نہ بٕتھِس سیٖنس باسان یِہوے دم ہیوٗ ڈاکٹر صٲب تَمہِ موٗجوٗب ووٚن دوٚپُن یہِ ما چھُ کینٛہہ تیُتھ کانٛہہ پرٛابلِم تہٕ تَمہِ موٗجوٗب حظ کوٚرُم فون. اچھا اچھا وٕچھ حظ تُہۍ چھِو وَنان مےٚ چھِ شانن باسان ییٚلہِ تُہۍ اورٕ واپس یِوان چھِو پتہٕ چھُو تۄہہِ شانن باسان تکلیٖف یا دگ چھِ باسان. اہن حظ شانن چھُ باسان پٔتۍ کِنۍ. تۄہہِ چھُوا کٲنٛسہِ ہومُت؟ ڈاکٹر صٲب ہوٚو واریاہ تہٕ بہٕ تھاوٕ یہِ کپ کرٕ واپس کرو پتہٕ چھُ مےٚ پتہٕ یُتھُے پتہٕ شۄنٛگہٕ بہٕ کرٕ واش پتہٕ چھُ مےٚ مگر کھرٛوکھ تہِ چھِ مےٚ گژھان مٲنۍ حظ بیٚیہِ چھِ مےٚ راتھ کیُتھ مٔنٛزۍ سۄ تھوٚکھ وۄتھان سۄ چھِ آسان یِہوے سۄ چوٗرِ ہیوٗ باسان چھُ زن ٲسس منٛز پتہٕ سُہ چوٗرٕ تھوٚکھ یی. ایکس رے چھا زانٛہہ کوٚرمُت؟ اہن حظ ایکس رے بِلکُل نارمل حظ ای سی جی سۄ تہِ درٛاے نارمل. اچھا توتہِ گژھِ تُہُنٛد حظ گژھُن نزدیٖکی ڈاکٹر صٲبس کٲنٛسہِ تِم وٕچھن ٹی بی یس سۭتۍ چھُنہٕ اتھ حظ کینٛہہ واسطہٕ تۄہہِ ما وزن یہِ وسان یا کینٛہہ باسان کم گژھان وزن؟ وزن آسہِ مےٚ بِلکُل ٹھیٖک 67 چھُ مےٚ پانس حظ ویٹ. مٲل چھا ٹھیٖک روزان؟ بِلکُل بِلکُل حظ بۄچھِ وۄچھِ لگان اصٕل پٲٹھۍ بہٕ چھُس کھٮ۪وان یہِ شامکُے یوت ٹایم پتہٕ دۄہلہِ چھُس نہٕ بہٕ کھٮ۪وان حظ کینٛہہ. چلو یہِ اتھ چھُنہٕ حظ ٹی بی یس سۭتۍ کانٛہہ واسطہٕ اِنشاء اللہ اگر تُہۍ گٔژھِو ڈاکٹر صٲبس بیٚیِس تُہۍ ہٲیِو کٲنٛسہِ فِزِشنس پرواے چھُنہٕ کِہینۍ یہِ چھُنہٕ اتھ گابرٕنٕچ چھنہٕ ضروٗرت کینٛہہ ڈاکٹر صٲب گابرٕنٕچ ما چھِ کینٛہہ ضروٗرت کینٛہہ اتھ منٛز. کٔمِس حظ ما چھِ ضروٗرت؟ گابرٕنٕچ ما مطلب کینٛہہ تبلُن کینٛہہ ما چھُ تیُتھ کانٛہہ مسلہٕ ما چھُ. گھبرانے کی ضرورت نہ حظ نہ گابرنٕچ چھنہٕ کینٛہہ دٔلیٖل چھنہٕ گابرنٕچ اِنشاء اللہ کرِ اللہ تعالیٰ. چلو شکریہ علی محمد صاحب تہند فون کرنے باپت. ڈاکٹر صاحب آپ فرما رہی تھی کہ 1997 میں یہ پھر ریوائز نیشنل کنٹرول ٹیوبرکلوسس پروگرام بن گیا جس میں گورنمنٹ نے یہ بولا کہ اب ہمیں پیشنٹ کو ڈائریکٹلی آبزرو ٹریٹمنٹ دینی ہے. مطلب پیشنٹ کو آپ کے پاس آنا پڑے گا اور آپ کو دوائی کھول کے اس کو دوائی دینی پڑے گی اپنے سامنے. جی جی ٹو میک شیور کہ ایڈہرنس ہے پیشنٹ کو. جی جی جی. تو اس کے بعد 1997 سے لے کے یہ پروگرام بہت اچھا چلا. ہمیں اور بھی اس میں ایڈیشنز ہو گئی, ہمارے ڈائگنوسٹکس ایڈ ہو گئے. صرف ایکس رے سے پتہ چلتا تھا, اس میں ہمارے پاس مائکروسکوپی بھی آئی, ہمارے پاس میڈیسن بھی فریلی اویلیبل تھی. تو اس کے بعد 2020 تک یہی پروگرام چل رہا تھا. تو اس میں بھی ہم نے بہت سے پیشنٹس کا علاج بھی کیا. لیکن 2020 میں ہم نے اس کا نام دے دیا نیشنل ٹیوبرکلوسس ایلیمینیشن پروگرام, جو ابھی اس کا نام ہے جی NTEP. جی. سو یہ نام کیوں دیا گیا؟ کیونکہ ہمارے جو آنریبل پرائم منسٹر ہے شری نریندر مودی جی, ان کا ٹارگیٹ ہے کہ ہمارے جو انڈیا میں ٹیوبرکلوسس ہے ہم اس کو ایلیمینیٹ کرنا چاہتے ہیں, خاتمہ اس کا کرنا چاہتے ہیں اینڈ آف 2025 میں. اچھا, یعنی اسی سال دسمبر تک ہم اس کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں. جی جی, ٹارگیٹ ہمارا یہی دسمبر 2025 ہے. جی جی. سو اس پروگرام کو لے کے ہر کسی طرف آج انڈیا میں زور و شوروں سے اسی پہ کام چل رہا ہے, ٹیوبرکلوسس پہ. اور اسی کے ریلیٹڈ جیسے میں آپ کو بتاؤں گی, ایلیمینیشن آپ یہ مت سمجھیے کہ ایلیمینیشن ہوتا ہے کہ ٹی بی ختم ہو جائے گا ہمارے انڈیا سے یا دنیا سے. جب بھی کوئی ڈیزیز ختم ہوتی ہے اسے ہم کہتے ہیں ایریڈیکیشن. جیسے میں آپ کو کشمیری میں بتاؤں گی اسمال پاکس یا شتل اسوانان تیل, اس کا اب آپ کو دنیا میں کوئی کیس نہیں ملے گا. سو گئے ایریڈیکیشن. ٹھیک ہے. سو ہمیں ٹی بی ایلیمینیشن کرنی ہے. ایلیمینیشن کا ٹارگیٹ ہمیں ملا ہے, میں آپ کو بتاؤں گی ہماری انڈیا میں کیسز ہیں, ہمیں 200 لوگ ملتے ہیں 1 لاکھ پاپولیشن میں ٹی بی کے. تو گورنمنٹ نے یہ ٹارگیٹ سیٹ کیا کہ آپ کا 44 لوگ ملنے چاہیے ہمیں 1 لاکھ پاپولیشن میں. سو گیٹنگ اٹ ڈاؤن فرام 200 to 44. تو یہ اس کو ہم بولتے ہیں ٹی بی فری اسٹیٹس. جی جی. تو اسی حوالے سے میں آپ کو بولنا چاہوں گی کہ جو ہمارا کشمیر ہے, کشمیر میں ہم نے اس میں بہت سی اچیومنٹس کی ہیں. جی, کیا اچیومنٹس ہیں اگر ایسے ہم آپ سے پوچھیں؟ جی جی, جیسے اچیومنٹ میں بتاؤں گی, جو ہمارا یہ ٹی بی فری اسٹیٹس ہے, ہمارا ڈسٹرکٹ بڈگام ہے. ہمارے کشمیر میں 10 ڈسٹرکٹس ہیں. ابھی 10 ڈسٹرکٹ میں جو ڈسٹرکٹ بڈگام ہے وہ پہلا ڈسٹرکٹ ہے ساری انڈیا میں, اور لکشدیپ تھا اس دن 2021 میں. لکشدیپ اور بڈگام. جی جی, جن کو ٹی بی فری اسٹیٹس دیا گیا ان 2021. ماشاءاللہ, بہت اچھا. تو اس وقت بڈگام کی جو پیشنٹس تھے, انسیڈنس تھی, وہ تھی 44 پر لاکھ پاپولیشن, جو ٹارگیٹ ہمیں ملا ہے. تو اسی کے بعد اور سارے ڈسٹرکٹس نے بہت ایفرٹس لگائے. ہم نے یہاں پہ جو بھی اسٹیٹ ٹی بی آفیسرز تھے, ڈسٹرکٹ ٹیوبرکلوسس آفیسرز جو ہمارے کام کر رہے ہیں, انہوں نے ایفرٹس لگائے, گورنمنٹ نے ایفرٹس لگائے ہر حال سے. اور اس کے بعد 2023 میں ہم نے اور ڈسٹرکٹس جیسے ہمارا ہے پلوامہ, شوپین, اننت ناگ اور کلگام,
हो गए और 4 डिस्ट्रिक्ट्स। सो 5 डिस्ट्रिक्ट्स हमारे फ्री हो गए हैं 2023 तक, टीबी फ्री, जिसको हम टीबी फ्री बोलेंगे। उसके बाद हमारे 5 डिस्ट्रिक्ट्स रहते हैं अभी, जिसमें हमारा कुपवारा, श्रीनगर और गांधरबल डिस्ट्रिक्ट रहता है। तो इनकी जो इंसिडेंस है ये 60% कम हो गई है, इनको गोल्ड स्टेटस मिला है। सो दे आर, वो चल रहे हैं आगे। इस वक्त हम अगर इस साल हम क्लेम करेंगे तो शायद हमें इन 3 डिस्ट्रिक्ट्स में भी टीबी फ्री स्टेटस मिल सकता है। बात और भी करेंगे आपके साथ। यहाँ से एक कॉलर लाइन पे आ रहे हैं। हेलो 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 हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। हजरत फरमाई तो जनाब यहाँ की मिसेस अमिस एज लगभग 45 अहन अमिस जनाब अली नस गसन खोड़ साइड बंद। अच्छा। कर कल दौद गसन बुथ सीनस दम। अच्छा। अमिस कोर सिटी स्कैन टेस्ट जनाब अली ये नस्ट सह द्राव नॉर्मल, चेस्ट एक्सरे कर तिम द्राय नॉर्मल। ठीक। अवा जनाब तुम वनान कि अके साइड रोजान नस बंद, वजह है कि एलर्जी है या है कि यह जुकाम नस्त मज बंद। यह बुथिस मज अड़ज आसान, नस्त मज अड़ज आसान, इन मज हेकान यह जुकाम ये वनान साइनोसाइटिस। मुमकिन आब बह इन तुम दिवान, अगर तुम बाकी इलाज करो आब बह जहाँ दितमित? अक दो दिते आब बह 2-3 दिन दिते आब बह, मगर अमिस पे कल दौद कर अमिस आवलन तो लगान तथ समिस बराबर म्याद पे खसन पे बराबर कलस तान ये मतलब ये दाग। अच्छा 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 न अत मज यी कर कि अगर तुम वन एक्सरे तो ठीक, सीटी स्कैन तो ठीक, बुथिस कोर्मुत एक्सरे अत नस्ती यह बंद गसान बुथिस एक्सरे तुम मा ENT डॉक्टर साहबस होमुत? सिटी स्कैन नस नस अहन बुथिस कोर्मुत मगर सह द्राय नॉर्मल। बस तेल परवाह कह तुम दिव स्टीम, बे थोड़ा एलर्जी हज दवा तुम हेकू फिजिशियनस हत अत एलर्जी दवा पिल हेत यह दुहिस कर परहेज, बे दुहिस कर परहेज, ठंड न खोन कह सह परहेज तो कर बे खेन एलर्जी हज पिल तो परवाह कह। अदो शुक्रिया तुम फ़ोन करने बापत। अस्सलाम वालेकुम। तो डॉक्टर साहिबा हम बात कर रहे थे कि अब फ्री होने वाली हैं। जी जी जी। हमारे कुछ डिस्ट्रिक्ट्स फ्री हो गए हैं, 5 हो गए हैं, 5 होने हैं, ये अचीवमेंट है जी। लेकिन यहाँ पे एक अहम सवाल ये है जो मेरे जहन में आ रहा है कि जब आपके पास एक पेशेंट आ गया जी, उसको किस तरह की कौन सी सहूलियात आप फराहम करते हैं, कैसी सर्विसेज आप उसको देते हैं? देखिए, जब भी हमारे पास एक कोई आदमी आता है, पेशेंट नहीं है, हमारे पास एक बंदा आया, हमें लगता है कि इसे टीबी है, उसे हम प्रिजम्पटिव टीबी पेशेंट कहते हैं, तो हम पहले उसकी तशखीस शुरू करेंगे। अगर हमें लगा इसको शायद टीबी के कोई सिम्टम्स है, जैसे मैंने आपको बोला खांसी है, उसे पसीना आता है, वज़न कम हो रहा है, तो हम पहले इसका थूक का एक टेस्ट करेंगे। तो वो जो टेस्ट जो भी हम टेस्ट करेंगे इस टीबी पेशेंट के लिए, ये सारे बिल्कुल फ्री में होंगे आपको। अच्छा। इसमें आपको कोई एक्सपेंडिचर नहीं होगा पेशेंट का, जो भी आपका टेस्ट होगा वो फ्री होगा। तो पहले हमारे पास जो है, हमारे सारे कश्मीर में सारी डिस्ट्रिक्ट्स में ऑलमोस्ट 87 जगहों पे माइक्रोस्कोपी टेस्टिंग होती है टीबी की। अच्छा। और उसके मज़ीद हम लगभग 70 जगहों पे हमारा एक आला दर्जे की मशीन है जिसे हम नेट, CB नेट मशीन या ट्रू नेट मशीन बोलते हैं। वो जेनेटिक तरीके से इस टीबी के जरासीम की टेस्टिंग करती हैं। तो बिल्कुल 2 घंटे में पेशेंट को टेस्ट मिलता है और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। ओके। अब ऐसा भी है कि जहाँ पे कहीं पे किसी हेल्थ सेंटर पे हमारे पास ये मशीन अगर मैसर नहीं है, तो हमने अपनी टीम रखी है, हम सैंपल पेशेंट का लेते हैं एक सेंटर पे, तो ट्रांसपोर्टेशन हम खुद करते हैं उस सैंपल की दूसरी जगह पे जी। तो वो भी बिल्कुल फ्री होगी। ठीक है। उसके बाद जब ये पेशेंट डायग्नोज हो गया टीबी से, अब अगर इसको टीबी हो गया तो हमें ये नोटिफाई करना पड़ता है जी। पहले मैं आपको बताऊं कि ये नोटिफाई करना क्या होता है। डॉक्टर साहिबा, आपकी ये बात मैं सुनूंगा कि कैसे नोटिफाई होता है। यहाँ से नवाब बाजार से सीरत बात करना चाहती हैं आपके साथ। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम सीरत जी, अपना सवाल बोलिए, डॉक्टर साहिबा सुन रही हैं। जी जी डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी डॉक्टर साहब, मेरा जो फादर है तमिस ओस आज ब्रोट ना वरी ब्रोट ओस तमिस टीबी। तम पत कोर तम कोर्स बराबर, मगर कोर्स बराबर करित
آئی تٔمِس واریاہ ویٖکنیس وٕنکٮ۪ن گٔے وۄنۍ تٔمِس 2 ؤری پوٗرٕ بٮ۪مار یتھ پٮ۪ٹھ لنگس گٔے اِنوالو لنگس چھِنہٕ وۄنۍ کران تیٖژاہ کٲم کِہیٖنۍ نہٕ وۄنۍ یُتھُے سُہ بیٚہوان یُتھُے سُہ قدم چھُ کڑان کینٛہہ چھُ کڑان تٔمِس چھُ کھسان شانش بیٚیہِ چھُس یِوان تھوڑا دم دم چھُس یِوان صحیح بیٚیہِ چھُس کھسان شانش سُہ چھُنہٕ ہٮ۪کان واش روٗم تہِ گٔژھِتھ کِہیٖنۍ سُہ چھُ ونان اورٕ یِتھُے مےٚ گوٚو دم پتہٕ چھِ أسۍ تٔمِس کران نیوٗبلایز یا کرو سُہ پمپ بیٚیہِ چھِ تٔمِس آکسیجن چالو آکسیجن میشیٖن چھِ سُہ چھُ برابر کنٹِنیوٗ تٔمِس چالو وۄنۍ چھِ تٔمِس واریاہ ویٖکنیس بیٚیہِ چھُنہٕ کھٮ۪وان تہِ وٕنکٮ۪س ٹوٹلی کِہیٖنۍ وۄنۍ کم زیادٕ ییٚلہِ مٲل آسٮ۪س کینٛہہ بتہٕ پھوٚل اکھ چھُ کھٮ۪وان. اچھا دراصل یُس یِمن یہِ ٹی بی اوس نا یہِ کر اوس تُہۍ چھِو وَنان 2 ؤری گٔے ؤری گوٚوا کِنہٕ 2 ؤری گٔے لگ بگ حظ گوٚو ؤری کھنڈ گوٚو ؤری گوٚو تَمہِ پتہٕ کوٚرا یِمن تۄہہِ منٛزٕ اَمہِ ٹی بی خٲطرٕ بیٚیہِ اَسہِ چھُ پیٚوان حظ کَرُن 2 ؤرین تانۍ أمِس ٹی بی پیشنٹس فالو مطلب بِلکُل اہن حظ آ ڈاکٹر صٲب کوٚرُس برابر 2 ؤرین تانۍ وٕنیُک تانۍ کوٚر أمِس اوترٕ تہِ اَسہِ بیٛاکھ ٹیسٹ اَسہِ اوس ڈاکٹر نویٖد نذیٖرُن علاج چلان اہن حظ اہن حظ وٕنیُک تانۍ کوٚر أمِس بیٚیہِ ٹیسٹ ہُہ منٛزٕ أمۍ بیٚیہِ پازٹِو تَمہِ پتہٕ ووٚن ڈاکٹر صٲبن تُہۍ کٔرِو أمِس بیٚیہِ دوا چالوٗ مگر دوا چالوٗ کٔرِتھ گوٚو أمِس واریاہ ویٖکنیس أمِس آیہِ چکر نہ اوس یہِ پتہٕ کھٮ۪وان بیٚیہِ ٲس أمِس الٹی یِوان اہن حظ الٹی ٲس أمِس کنٹِنیوٗ یِوان تَمہِ دوا سۭتۍ تِم 3 دوا پھٔلۍ ٲسۍ پیٚوان کھیٚنۍ اہن حظ یُس یہِ ٹی بی یُک دوا چھُ یہِ چھُ تھوڑا آسان حظ اَمہِ سۭتۍ چھِ گژھان پرٛابلِم یہِ گژھِ کھیوٚن یا مطلب گۄڈٕ یوٗجؤلی چھِ اَسہِ پیشنٹ کھٮ۪وان یہِ خٲلی میادس تہِ چھُنہٕ کَرُن کینٛہہ گۄڈٕ ٲسۍ نہٕ کران کِہیٖنۍ مگر ڈاکٹر صٲب وۄنۍ ووٚن ڈاکٹر صٲبن دوٚپُن أمِس چھُنہٕ وۄنۍ یہِ دوا کھیوٚن کِہیٖنۍ نہٕ وٕنکٮ۪ن چھُ یہِ نارمل ٹھیٖک چھُ مگر پرٛابلِم چھِ اَکٲے کہِ یہِ چھُنہٕ ہٮ۪کان وۄنۍ پٔکِتھ ؤکِتھ کِہیٖنۍ أمِس چھُ یِوان دم یہِ چھُ ونان مےٚ گوٚو چھاتہِ دم مےٚ چھُ یِوان دم ہیوٗ نہ حظ دم خٲطرٕ چھُ تیٚلہِ اگر مطلب یِتھ کٔنۍ چھُ یِتھ کٔنۍ ما ہٮ۪کو اَتھ ؤنِتھ کینٛہہ یہِ پیٚیہِ تۄہہِ ڈاکٹر نویٖد صٲبن چھُ آلریڈی یِمن علاج تُہۍ نِیِو تِمن مگر ٹی بی یُک تہِ چھُ یِمن خاص خیال تھاوُن تٔتی چھُ ٹی بی سینٹر تہِ تۄہہِ بِلکُل ییٚتٮ۪ن ڈاکٹر نویٖد صٲب بیٚہوان چھِ تٔتی چھُ اَسہِ ٹی بی سینٹر تہٕ تُہۍ ہیٚکِوُن یہِ تور أنِتھ تَتٮ۪ن ہٮ۪کوس أسۍ کٔرِتھ تشخیٖص پرواے چھُنہٕ کِہیٖنۍ مگر أسۍ چھِنہٕ حظ وَنان ڈاکٹر صٲب یہِ دم کیٛازِ چھُ وٕنکٮ۪س یِوان یِمن ہیٚکہِ آکسیجن لیول چھِوا چیک کران تُہۍ حظ چھِو وَنان آکسیجنس پٮ۪ٹھ چھِ یِم بِلکُل آکسیجن لیول چھِ آسان منٛزٕ 60 منٛزٕ 64 منٛزٕ 70 اہن حظ سُہ آکسیجن تہِ چھُ کم بیٚیہِ پیٚیہِ یِمن ہارٹس تہِ حظ نظر دِوٕنۍ تِکیازِ دم گژھُن چھُ بیاکھ وجہ ہارٹُک تہِ ہٮ۪کان ٲسِتھ تہٕ ہارٹ کِس ڈاکٹر صٲبس تہِ پیٚیہِ یِمن 1 لٹہِ گژھُن شکریہ سیرت جی تہند فون کرنے باپت تو ڈاکٹر صاحب آپ فرما رہی تھی کہ جو سہولیات ہم دے رہے ہیں جی میں آپ کو نوٹیفائی بتا رہی تھی یہ جو ہمارا ٹیوبرکلوسس ڈیزیز ہے گورنمنٹ آف انڈیا نے یہ 2012 میں نوٹیفائیبل قرار دیا نوٹیفائیبل سے مطلب یہ ہے کہ اگر کہیں پہ بھی ہندوستان میں آپ کو کوئی ٹی بی پیشنٹ ملتا ہے کسی کا علاج ہو رہا ہے کوئی دوائی لے رہا ہے یا کسی عام شہری کو پتہ چلتا ہے کہ پیشنٹ ہے کہیں پہ تو اسے نوٹیفائی کریے اسے جو ہماری ڈسٹرکٹ اتھارٹیز ہیں ہمارے ڈسٹرکٹ کے سی ایم او سرز ہیں یا ہمارے ڈسٹرکٹ ٹیوبرکلوسس آفیسرز ہیں ان تک یہ پہنچائیے کہ فلانا جگہ پہ ہم نے یہ ٹی بی پیشنٹ دیکھا ہوا ہے یا کوئی کیمسٹ ہے کوئی دوائی دے رہا ہے ٹی بی کی بیچ رہا ہے تو اسے بھی نوٹیفائی کرنا ہے کہ میرے سے ٹی بی کی دوائی کسی بندے نے لے لی ہے جی تو تب سے یہ نوٹیفائیبل بن گیا ہے تو نوٹیفائی کرنے کے بعد ہماری ایک ویب سائٹ آتی ہے جس کو ہم بولتے ہیں نکشے پورٹل ٹھیک ہے اس پورٹل پہ اس کو ہمیں اس پیشنٹ کو رجسٹر کرنا پڑتا ہے اور اس کا اپنا آئی ڈی رجسٹر ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو سہولیات میں ایک تو ہوئی دوائی جی یا اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کبھی کہ یہ پیشنٹ ہے اس کو اپنے پاس رکھنے کی کچھ دن ضرورت ہے ایڈمٹ کرنے کی ضرورت ہے تو اس دوران کیا کیا ان کو ملتا ہے اگر ایڈمٹ کرنے کی ضرورت پڑی تو دیکھیے موسٹلی ہمارے پاس جو پیشنٹس آتے ہیں جب ٹی بی کے پیشنٹ ڈائگنوز ہوتے ہیں انہیں ہمیں اپنے پاس رکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے تو انہیں ہم ڈائگنوز کر کے فار ایگزامپل آپ کے سری نگر ڈسٹرکٹ سے ڈائگنوز ہو گیا کسی بڑے ہاسپٹل سے پیشنٹ تو ہم اس کو اپنے ڈسٹرکٹ میں پھر ای ٹرانسفر کر لیتے ہیں ٹھیک ہے ان کو فون بھی جائے گا اور وایا نکشا یہ ای ٹرانسفر ہو جائے گا اور اس کو ہم 1 ہفتے کی دوائی ساتھ دیتے ہیں اس پیشنٹ کو تو وہ چلا جاتا ہے دوسرے ڈسٹرکٹ میں ان کیس ہمیں ایڈمٹ کرنا پڑے اس کو تو وہ سہولیات بھی ہماری ہر جگہ ہے اور جو ان کو اس وقت کوئی بھی سویدھا چاہیے ہماری طرف سے دیٹ ول بی فری آف کاسٹ. یہاں سے ایک اور کالر ہیں سعید بشیر حیدرپورہ سے. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. السلام علیکم سر. بشیر صاحب سوال پوچھیے اپنے ڈاکٹر صاحبہ سماعت کر رہی ہیں سن رہی ہیں. میون سوال ڈاکٹر صاحبس یِتھ پٲٹھۍ زِ یُس زن یہ چونکہ تۄہہِ چھُ آز ٹاپک تُلمُت ٹیوبرکلوسس رِلیٹڈ مَچہِ ڈرگ ریزسٹنٹ ٹیوبرکلوسس یِم کیسز چھِ تِہُنٛد سٹیٹس کیاہ چھُ وٕنکیٚنس کشمیٖرس منٛز تہٕ تِم کِتھ پٲٹھۍ چھِ تِمن کِتھ پٲٹھۍ چھُ ٹریٖٹمنٹ میلان.
which is یُس تۄہہِ وَنان چھِو یہِ MDR patients یِمن چھِ أسۍ وَنان ملٹی ڈرٛگ ریزِسٹنٹ MDR patients. اَسہِ چھِ کٔشیٖرِ منٛز یِم واریاہ کَم پیشنٹس. MDR پیشنٹ چھِ اَسہِ ٹوٹل وٕنکیٚس کٔشیٖرِ منٛز حظ 3. اچھا 3 ہے ہمارے پاس. اور ایک ڈرگ کی جس کو ہم بولتے ہیں INH ریزسٹنٹ تِم تہِ چھِ کینٛہہ تہٕ 30 چھِ ٹوٹل پیشنٹ. سو زیادٕ چھِنہٕ کینٛہہ تہٕ یِمن چھُ أسۍ حظ موسٹلی پیٚوان یِم MDR پیشنٹ چھِ اَسہِ چھُ ہر کُنہِ جایہِ حظ پنٕنۍ کمیٖٹی بیٚہوان یِمن ڈرگ ریزسٹنٹ TB پیشنٹن خٲطرٕ. بڑٮ۪ن ہسپتالن منٛز ہر کُنہِ ڈسٹرکٹس منٛز چھِ پنٕنۍ کمیٖٹی بیٚہوان یِمن خٲطرٕ ڈِسایڈ چھِ کران. وارڈ تہِ چھِ یِمن خٲطرٕ سیٹ اپ. میڈیکل کالجن منٛز چھُ پنُن وارڈ سیٹ اپ 2 بیڈڈ وارڈ یا 4 بیڈڈ وارڈ چھُ سیٹ اپ تہٕ یِمن چھِ أسۍ ہر کُنہِ قٕسمٕچ حظ یہِ دِوان آسٲیِش دِوان یِمن پیشنٹن. یہِ چھِ ایویلیبل ڈیفنِٹلی ییٚتہِ ایویلیبل. ڈاکٹر صٲب بیٚیہِ چھُم اکھ سوال اکھ کہِ رِکرنسز کۭتیاہ چانسز چھِ آسان پتہٕ مطلب ٹیوبرکلوسس ٹھیٖک گژھنہٕ پتہٕ پیشنٹن بیٚیہِ واپس یِنٕکۍ چانسز کۭتیاہ چھِ آسان؟ وٕچھ حظ اَسہِ چھُ ییٚتہِ کٔشیٖرِ منٛز چھُ اَسہِ رِکرنٹ ٹیوبرکلوسس تہِ چھُ ییٚتہِ مگر تَتھ چھُ وجہ آسان مین اَسہِ کہِ یِم پیشنٹ چھِ منٛزَے ترٛاوان دوا مگر وۄنۍ چھُنہٕ سُہ کیس گژھان کینٛہہ. سُہ تہِ چھُ کینٛہہ % پیشنٹس چھِ اَسہِ مگر زیادٕ چھِنہٕ رِکرنس اَسہِ ییٚتہِ کٔشیٖرِ منٛز حظ کینٛہہ. الحمدُاللہ ییٚتہِ چھُ اَسہِ بیٹر سیٹ اپ توتہِ تَمہِ حِساب. تہٕ بیٚیہِ چھِ ٹوٹل TB پیشنٹس اَسہِ ییٚتہِ ٹوٹل 1500 وٕنکیٚس آن ٹریٖٹمنٹ. سٹھاح سے شکریہ سعید بشیر صٲب تُہُنٛد. السلام علیکم. تو ڈاکٹر صاحبہ سہولیات کی جب ہم بات کرتے ہیں ییٚمہِ ساتہٕ أمِس پیشنٹس دوا دِتوٕ تۄہہِ ہفتہٕ خٲطرٕ دِتوس دوا پتہٕ چھُ أمِس بیٚیہِ دوا ضروٗرت کُل ڈیوٗریشن کۭتِس کالس چھُ أمِس دوا کھیوٚن؟ وٕچھ حظ یِتھ کٔنۍ وٕنۍ ووٚن یِمو سجاد صٲبن کہِ یہِ چھُ ڈرگ ریزسٹنٹ TB تہٕ ڈرگ سینسٹو TB. ڈرگ سینسٹو TB گوٚو یُس یہِ جراثیٖم چھُ ییٚلہِ أمِس یہِ دوا أسۍ کھٮ۪وان چھُ یہِ TB پیشنٹ یہِ چھُ اَتھ سینسٹو آسان یہِ پیشنٹ چھُ ٹھیٖک گژھان. ریزسٹنٹ گوٚو ییٚلہِ أسۍ یہِ دوا أمِس دِوان چھِ أمِس چھِ یہِ چھُ اَتھ ریزسٹنس ہاوان أمِس پیشنٹس چھنہٕ فرق گژھان کِہینۍ. سو اَسہِ چھِ 2 ٹایپٕس آف TB. ڈرگ سینسٹو TB یس خٲطرٕ چھِ اَسہِ 6 months آف ٹریٖٹمنٹ ٹوٹل. سو 6 months آف ٹریٖٹمنٹ چھِ أسۍ دِوان یِمن پیشنٹن. ڈرگ ریزسٹنس چھِ گژھان 6 months to 18 to 20 months ویری. اچھا اپ ٹو 20 months. بیٚیہِ یُس مےٚ تۄہہِ ٲدۍ ووٚنمو ایکسٹرا پلمری ٹوبرکلوسس لنگسو ورٲے تتھ تہِ چھِ گژھان تھوڑا ایکسٹینشن 12 رٮ۪تن ہٮ۪کو تتھ ایکسٹینشن کٔرِتھ. سُہ چھُ ڈاکٹر صٲب یِم علاج آسان کران تتھ TB یس تِم ہٮ۪کان چھِ تتھ ایکسٹینڈ کٔرِتھ تتھ TB یس تہٕ سُہ ٹریٖٹمنٹ چھُ برابر یِمن فری مِلان. اہن حظ. تہٕ ڈاکٹر صٲب اکھ سوال اکھ چھُم ذہنس منٛز یِوان یُس تۄہہِ ووٚنوٕ یہِ گۄڈٕنیتھ ششناریُک TB کانٛہہ چھا تیُتھ TB یُس زن ششنٲرِس منٛز گژھی نہٕ باقین پارٹسن ہیٚکہِ ڈایریکٹ اٹیک کٔرِتھ؟ اہن حظ تی ووٚن نہ مےٚ تۄہہِ یہِ چھُ اژان مگر اَتھ چھُ روٗٹ چھُ اَتھ تھروٗ لنگسٕے مگر لنگسس چھُنہٕ یہِ درٛاو تتٮ۪ن کوٚرُن یہِ درٛاو تتٮ۪ن گوٚو ڈِسلوج تہٕ ووت بیٚیِس جایہِ. یعنی شاہکِنی آو آسہِ یہِ ہر حالس منٛز پتہٕ گژھِ بیٚیہِ کُنہِ جایہِ لاج. تہٕ وۄنۍ چھِ 2 سوال کمباین سوال 2 پرژھٕ. اکھ سوال چھُ یہِ زِ أمِس پیشنٹس کیاہ کیاہ چھُ پیٚوان پانس خیال تھاوُن کھٮ۪نس چٮ۪نس منٛز اینوارمنٹس منٛز تہٕ بیٚیہِ کیاہ پرٛوینشن بچاو کیاہ ہٮ۪کو أسۍ کٔرِتھ TB خٲطرٕ؟ وٕچھ حظ TB پرٛوینشن خٲطرٕ چھُ گۄڈٕنیتھٕے بچپنس منٛز چھِ اَسہِ دِوان حظ BCG ویکسیٖن سارنٕے لگان ییٚتہِ. بِلکُل بِلکُل چھُنہ یُس یہِ BCG ویکسیٖن چھُ آسان یہِ چھُ اَسہِ کران کُنہِ حدس تام پرٛوینٹ مگر وِد ٹایم چھِ اتھ گژھان ویکسِنیشن یہِ چھُنہٕ پتہٕ کران تیوٗتاہ اِفیکٹِو حظ روزان وِد ٹایم کینٛہہ یہِ BCG. مگر یہِ چھُ بوٚڑ اکھ چیٖز چھُ اتھ BCG یس یہِ چھُ لۄکٹٮ۪ن بچن منٛز یُس زن سِویر فارمز آف TB آسان مثال کلسر سان کلس منٛز چھُ آسان یہِ TB کیوٚم کلسر سان چھُ گژھان یتھ أسۍ ونان چھِ TB میننجایٹس تیُتھ فارم چھُ یہِ کران پرٛوینٹ یہِ BCG. سو اکھ چھُ اَسہِ یہِ ویکسیٖن. نیکسٹ چھُ وۄنۍ ییٚمِس پیشنٹس TB گوٚو أکِس پیشنٹس چھُ ہمیشہِ TB پیشنٹس تھاوُن خیال کہِ تٕہٕنٛز نیوٗٹرِشن گژھِ اصٕل آسٕنۍ سُہ گژھِ ڈایٹ کھیوٚن اصٕل. ڈایٹس منٛز کیاہ ہیوٗ چھِ تٔمِس تُہۍ دِوان کُنہِ چیٖزُک پرہیز آسان؟ نہ حظ پرہیز چھُنہٕ یوٗجؤلی أسۍ تھاوان TB پیشنٹس بِلکُل کٕہٕنۍ. اگر نہٕ تٔمِس بیٚیہِ کینٛہہ آسہِ بیٚیہِ کانٛہہ کوموربِڈٹی آسہِ یا بیٚیہِ کانٛہہ آسہِ ادروایز چھُنہٕ تٔمِس سانہِ طرفہٕ آسان کٕہٕنۍ پرہیز. البتہ ماسک ہن چھِ لاگٕنۍ TB پیشنٹس. تٔمِس چھُ روزُن کم سے کم 15 دۄہن گرس انٛدرٕے ییٚمِس یہِ ششنارُک TB آسہِ ییٚمِس یہِ لنگسن ہُنٛد TB آسہِ تٔمِس چھُ انٛدر روزُن گرس منٛز تٔمِس چھُنہٕ نٮ۪بر نیرُن توٚتام ماسک تہٕ اگر سُہ تامتھ بٲژن نِش تہِ روزِ تِمن 2 ہفتن بدل کمرس منٛز تہِ چھُ زیادٕ اصٕل 2 ہفتن تانۍ تہٕ 2 ہفتن تانۍ چھُ یہِ TB یُس یہِ أمِس یہِ بیکٹیریا چھُ یہِ چھُ ختم گژھان توٚتانۍ. دوا ییٚلہِ اثر کران چھُ پتہٕ چھُنہٕ روزان یہِ پیشنٹ انفیکٹِو حظ کینٛہہ. ایک اسٹگما ہے سماج میں TB کے تئیں TB کے ریلیٹڈ اس اسٹگما کو کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ وٕچھ حظ TB وۄنۍ گوٚو مےٚ تہِ یوٗتاہ کال واریاہ ٹایم حظ پروگرامس منٛز TB پروگرامس منٛز تہٕ یوٗتاہ اَسہِ برونٛٹھ اوس سٹگما وۄنۍ چھُنہٕ سُہ کینٛہہ. یُس وٕنکیٚس وَنو بہٕ تۄہہِ یِم اَسہِ TB پیشنٹ ٹھیٖک چھِ گژھان حظ مطلب فار ایٚگزامپٕل پیشنٹن کھیوٚو 6 رٮ۪تن دوا
تو یہ چھن اس انان بت کن پلیٹ فارمس پہ پروگرامس مز یہ چھن اس بناوان ٹی بی چیمپئن ٹی بی چیمپئن مینز یہ پن سٹوریز کران سکسس سٹوریز ونان سارنی کہ مےٚ ہسا اوس ٹی بی اتھ نسا چھُنہٕ سٹگما کہین أسۍ چھِ یِمے نفر انان برونٛٹھ کُن عوامس کُن وۄنۍ چھُنہٕ ٹی بی کانٛہہ سٹگما حظ سو ییٚلہِ اسہِ نفر تہِ برونٛٹھ کُن آیہِ تِم چھِ ہر کُنہِ پلیٹ فارمس پٮ۪ٹھ اکھ چیٖز اکھ چھُ وٕچھمُت اَسہِ ییٚمہِ ساتہٕ کٲنٛسہِ ٹی بی گوٚو خاص کر لنگس کا ٹی بی جب ہوتا ہے تٔمِس چھِ گرِکۍ کھٮ۪ن بان تہِ الگ تھاوان تٔمِس چھُنہٕ سمکھان تہِ کِہیٖنۍ اکھ ویوہار چھُ یِوان بدل کرنہٕ یہِ کتھ حدس تام چھُ صحیح تہٕ اَسہِ پزِ یہِ کرُن نہ حظ یہِ ویوہار چھُنہٕ اَسہِ کرُن أمِس پیشنٹس سۭتۍ کینٛہہ ٹی بی پیشنٹ چاہے اَسہِ ہاسپِٹلس منٛز چھُ پیشنٹ یا اَسہِ یہِ گرس منٛز چھُ پیشنٹ أمِس چھُ یُس مےٚ تۄہہِ ووٚنمو یُتُے احتیاط چھُ کھٮ۪ن بانو سۭتۍ لگہِ نہٕ یہِ کینٛہہ بستر استعمال کرنہٕ سۭتۍ تُہۍ چھِو بستر شیٖرِو تُہۍ پیشنٹ سُنٛد یا تُلِو ترٲیِو تمہِ سۭتۍ گژھِ نہٕ پیشنٹس کینٛہہ کھٮ۪ن بانن منٛز گژھِ نہٕ تریش چٮ۪نہٕ سۭتۍ گِلاسس منٛز روزِ نہٕ یہِ کینٛہہ صرف أمِس یُس أمِس اٮ۪ٹٮ۪نڈنٹ چھُ أمِس تہِ چھُ ماسک تھاوُن لٲگِتھ N95 ماسک تہٕ یُس تۄہہِ یہِ پیشنٹ چھُ أمِس تہِ روزِ صرف ووٚن مےٚ تۄہہِ 15 دۄہن انفیکشن چھُ روزان 2 weeks to 3 weeks چھِ لگان أمِس پیشنٹس نان انفیکشس گژھنس تمہِ پتہٕ ہیٚکہِ یہِ پننٮ۪ن بٲژن سۭتۍ بِہِتھ اصل چھُ یہِ روٗزِن تِمن 15 دۄہن یا 20 دۄہن الگ محمد رمضان صٲب چھِ اَسہِ کال کران حظ محمد رمضان صٲب چھِ پہلگام پٮ۪ٹھ کال کران السلام علیکم ہیلو 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 ڈاکٹر صٲب السلام علیکم وعلیکم السلام ڈاکٹر صٲب چھِ بوزان ؤنِو پنُن سوال حظ بہٕ جناب چھُس مےٚ چھُ ناو 1968 منٛز 67 منٛز جناب اوسُس بہٕ پران 9thس تہٕ مےٚ گٔے چھٲتۍ حظ خراب تہٕ پتہٕ جناب بنہِ تہٕ پتہٕ کوٚر مےٚ گوٚوُس بہٕ درٛۄگجن اہن حظ درٛۄگجن ییٚلہِ سۄ مےٚ تۄہہِ ایٚکٕسرے سۄ کیٛاہ چھُ اَسہِ تِمو دوٚپ چھٲتۍ چھےٚ خراب اَتہِ سٹیج لانٛگ شوٗ چھُ اَتہِ ژٕ تھوڑا سا یہِ چھُنہٕ ٹھیٖک ژٕ کھےٚ سا 6 رٮ۪تن دوا تہٕ مےٚ حظ کھیوٚو پتہٕ 6 رٮ۪تن دوا تہٕ ییٚلہِ خۄدایَس اوس کوٚرمُت ٹھیٖک بہٕ گوٚوُس پتہٕ ؤرۍیَس کھیوٚمُت بیٚیہِ دوا تہٕ یہِ حظ گوٚوُس بہٕ ٹھیٖک تہٕ بِلکُل اوس ٹھیٖک پتہٕ اوسُس بہٕ گوٚو ٹھیٖک پٲٹھۍ منٛزٕ اوسُس بہٕ چیک وک کرناوان بیٚیہِ اوس مےٚ کارڈ وارڈ بدلٲوِتھ پتہٕ کٔرنٲو مےٚ ٹرانسپورٹ کارڈ حظ یہِ ٹی بی اننت ناگ اہن حظ اوسُس بہٕ تتہِ چیک وک کرناوان وۄنۍ حظ چھُ مےٚ اکھ بہٕ تمہِ پتہٕ کیٛاہ گوٚو دٔلیٖل پتہٕ جناب پیوٚو بہٕ یہِ حظ 2015 منٛز بٮ۪مار تہٕ مےٚ گوٚو حظ کینسر میادس اکہِ سایڈٕ کینسر حظ کینسر اچھا بہٕ حظ پتہٕ کٔر مےٚ کٲم حظ تہٕ بہٕ اوسُس ڈیوٹی پٮ۪ٹھٕے تمہِ دۄہ بہٕ اوسُس ڈیوٹی پٮ۪ٹھ مےٚ گوٚو یہِ بہٕ گوٚو ڈاکٹر آشفاق حسن مےٚ اوس نقشہِ بندی پرنسپل میڈیکل کالجُک مےٚ اوس تٔمسٕے تِمو کوٚر مےٚ تتہِ دوز ووز تِمو کوٚر مےٚ ایمرجنسی آپریشن حظ 2005 پٮ۪ٹھ گوٚو حظ بِلکُل سُہ ٹھیٖک بہٕ چھُس ٹیسٹ ویسٹ کرناوان آز حظ چھُ مےٚ کھسان تپھ کرو آز حظ شۄنٛگُن مےٚ چھُ کھسان تپھ حظ پتہٕ چھُس بہٕ پوٗرٕ آبس منٛز کوٚر مےٚ رٮ۪تھ کھنٛڈ دوا چھُس تھاوان بہٕ چھاتہِ منٛزٕ تتھ تہٕ پتہٕ حظ گژھان فرق تہٕ بیٚیہِ چھِ حظ یہِ نِندٕر نہٕ یِوان کِہیٖنۍ اوے دوٚپ مےٚ ڈاکٹر صٲبس کرا بہٕ پتہٕ یہِ تپھ کوٗتاہ کال چھا کھسان وسان حظ تپھ کِنہٕ مُسلسل چھا کِنہٕ دوا چھِوا کھٮ۪وان تپھس خٲطرٕ بہٕ حظ چھُس یہِ چھاتہِ یہِ چھاتہِ دوا کھٮ۪وان بیٚیہِ چھِ کھیوٚو مےٚ انفیکشن دوا بہٕ کھٮ۪وان منٛزٕ چھُس بہٕ دٮ۪ماغس دِوان سُہ دوا پھوٚل تراوان ٹکہِ پھوٚل تراوان آبس منٛز دیُت مےٚ وارٕ لٹہِ سُہ گوٚو مےٚ سرینگر ییٚلہِ مےٚ یہِ آپریشن کوٚرُکھ میادس تہٕ آز حظ چھُ مےٚ زُکام کران وۄنۍ چھُ یِہوے مےٚ گوٚو یِہوے اکھ چیٖز کہِ کھۄرس چھُ تپھ کھسان یہِ حظ یہِ پتہٕ چھُس تھاوان ٹھنڈٕ آبس منٛز گژھان فرق اچھا 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 نہ اگر تۄہہِ وٕنکٮ۪س اینٹی بایوٹِک کھیوٚمُت چھُو پتہٕ گٔے فرق تُہۍ چھِو وَنان اَمہِ برونٛٹھ تہِ اوس مےٚ یہِ دود حظ تۄہہِ پزِ اَسہِ چھُ ڈسٹرکٹ ٹیوٗبرکلوسِس سینٹر اننت ناگس منٛز حظ یہِ چھُ مٹنس منٛز چھُ اَسہِ بیٚہوان DTO صٲب تُہۍ ہیٚکِو تور گٔژھِتھ تِمن اَتھِ کرنٲیِتھ پانس تشخیٖص تہٕ تِم ہٮ۪کن وٕچھِتھ تِم کرن ایٚکٕسرے تِم کرن ٹیسٹ یُس مےٚ کینسر اوس مےٚ حظ گوٚمُت اہن حظ تتھ کوٚر مےٚ علاج 2015 آو مےٚ سٔرجری تتھ بہٕ چھُس فِٹ بوٗزھ حظ اچھا کُنہِ وقتہٕ چھُ مےٚ ژاس واس کھیوٚو مےٚ دوا کھیوٚن گژھان فرق وۄنۍ کرو بہٕ پتہٕ تاپھ کھوٚت بیٚیہِ بہٕ اوسُس مےٚ پروگرام ووٚن ٹی وی یس پٮ۪ٹھ وٕچھان تاپھ واپھ کھسان منٛزٕے مےٚ دوٚپ کرناو یہِ پتہ مےٚ آو مےٚ مٹن شُکریہ شُکریہ ڈاکٹر صٲب تُہۍ گٔژھِو مٹن ڈاکٹر صٲب ووٚن تُہۍ گٔژھِو مٹن تتنس کرنٲیِو پنُن ٹیسٹ تہٕ تتنس کرِ ڈاکٹر صٲب تۄہہِ علاج ڈاکٹر صاحبہ ایک پروگرام ہے پردھان منتری بھارت مکت ٹی بی بھارت مکت پردھان منتری ٹی بی مکت بھارت ابھیان سُہ کیٛاہ چھُ یُس یہِ پردھان منتری ٹی بی مکت بھارت ابھیان چھُ تۄہہِ پرژھوٗ مےٚ اَمہِ برونٛٹھ وَنہٕ بہٕ تۄہہِ یۄس یہِ سہوٗلیات چھِ أسۍ دِوان پیشنٹس سٔروِسٕز چھِ دِوان اَتھ منٛز چھِ أسۍ دِوان نِکشے پوشن یوجنا پیشنٹس سُہ گوٚو مانے کہِ أسۍ چھِ سرکار کہِ طرفہٕ چھُ گژھان 1,000 رۄپیہِ حظ ڈایریکٹ بینِفِٹ ٹرانسفر أمِس ٹی بی پیشنٹس رٮ۪تہٕ پتہٕ رٮ۪تہٕ یہِ کر چھُ گژھان
یہ گژھان أمِس برابر ییٖتِس ٹایمَس أمِس حظ یہِ ٹرٛیٖٹمٮ۪نٛٹ چَلہِ فار ایٚگزامپٕل 6 رٮ۪تَن چھُ 6 رٮ۪تَن گژھِ أمِس پَتہٕ چھِ سٲنۍ پالسی یُتھُے اَسہِ پیشَنٹ ڈایگنوز گوٚو أمِس گوٚو 6 رٮ۪تَن ہُنٛد ٹرٛیٖٹمٮ۪نٛٹ درٕج اَسہِ نِش أمِس چھِ أسۍ ترٛاوان 3,000 اِنِشلی أمِس پنٛنِس نیوٗٹرِشنَس خٲطرٕ یہِ کھٮ۪ن چٮ۪ن خٲطرٕ یِم 3,000 پَتہٕ چھِ یُتھُے أمِس ٹرٛیٖٹمٮ۪نٛٹ کَمپلیٖٹ چھِ گژھان بِفور دیٹ چھِ أمِس بیٚیہِ 3,000 أسۍ ترٛاوان سو 6,000 چھِ أمِس گژھان ڈایریکٹ بٮ۪نِفِٹ ٹرٛانسفر وۄنۍ یُس تُہۍ وَنان چھِ یہِ پرٛدھان منتری ٹی بی مُکت بھارت ابھیان چھُ یہِ چھِ یُس حظ سٮ۪پٹمبر 22 منٛز آو یہِ پروگرام یہِ چھُ اَمی ٹیوٗبرکلوسِس پروگرامُک بیٛاکھ اکھ اِنِشیٹِو یہِ آو لانچ کرنہٕ یہِ کوٚر سٲنۍ آنریبل یۄس اَسہِ پریزِڈنٹ آف انڈیا چھِ میم تِمو کوٚر یہِ حظ لانچ تہٕ لانچ کوٚرُکھ اَمہِ خٲطرٕ کہِ یہِ ووٚنُکھ کہِ اَسہِ ہسا چھِ أسۍ چھِ دِوان یہِ 1,000 رۄپیہِ چھِ پیشنٹس گژھان سرکار کہِ طرفہٕ وۄنۍ ہسا کرِ کٔمنِٹی کینٛہہ وۄنۍ کرِ عوام کینٛہہ لُکن خٲطرٕ ٹی بی پیشنٹن خٲطرٕ سو یہِ ہسا دِمو أسۍ کٔمنِٹی سپورٹ نیوٗٹرِشنل سپورٹ دی کٔمنِٹی وۄنۍ کُس دی کٔمنِٹی منٛز نیوٗٹرِشنل سپورٹ یہِ ہیٚکِو تُہۍ بہٕ دِتھ اِنڈِوِجوَل لیولہِ پٮ۪ٹھ یہِ ہٮ۪کن دِتھ یِم حظ بِزنس مین اَسہِ بٔڑۍ بٔڑۍ چھِ کارپوریٹ لیولٕز سوسایٹیٖز یِم آسن انڈسٹریلِسٹ ہٮ۪کن ٲسِتھ NGOs آسن تِم ہٮ۪کن اٮ۪ڈاپٹ کٔرِتھ پیشنٹن یا اَسہِ چھِ یِم فیتھ بیسڈ آرگنایزیشنز چھِ گوٚو یہِ ہیٚکہِ فرام اِنڈِوِجوَل لیول ٹُو ایوری لیول ہٮ۪کو أسۍ کٔرِتھ کانٹرِبیوٗٹ اَکھتُے چھَس بہٕ تُہنٛدِ وسادت سۭتۍ وٕنکٮ۪س کران عوام الناسَس أپیٖل کہِ یُس یہِ اَسہِ یہِ نیوٗٹرِشنل باسکٮ۪ٹ چھُ آسان دیُن اَتھ منٛز چھُ آسان اَسہِ دیُن حظ پیشنٹس نیوٗٹرِشنل باسکٮ۪ٹ اَتھ منٛز چھِ أمِس دِوان أسۍ رٮ۪تہٕ پتہٕ رٮ۪تہٕ 500, 600 یا 700 رۄپیہِ ہُنٛد باسکٮ۪ٹ بنٲیِتھ یورے اَتھ منٛز چھِ أسۍ تھاوان یِہے تھٲیِو ٹھوٗل تھاوان چھِ تِلہٕ بوتلہِ ہن تھاوان تَتھ منٛز تھاوان اوٹ تھاوان دال تھاوان فروٗٹٕس تھاوو بناوان یہِ 600-700 رۄپین ہِنٛز باسکٮ۪ٹ تہٕ یہِ چھِ أمِس أسۍ رٮ۪تہٕ پتہٕ رٮ۪تہٕ ناد دِتھ پانس نِش اَنان پیشنٹس تہٕ پتہٕ چھِس دِوان وۄنۍ یُس یہِ اِنڈِوِجوَل لیولہِ پٮ۪ٹھ دِیہِ مطلب تۄہہِ دی کانٛہہ حظ یہِ سوسایٹی دی کانٛہہ کارپوریٹ دی تِمن تہِ چھِ أسۍ اکھ دۄہ کران اَمہِ دۄہ مُقرر تَمہِ دۄہ چھِ أسۍ یِمن وَنان تُہۍ کٔرِو یِمن پانے یِم باسکٮ۪ٹ نہ أسی گژھو تِمن نِش پیشنٹ أسۍ چھِ تِمن اِنفارم کران أسۍ حظ یِمو تۄہہِ باسکٮ۪ٹ تھٲیِو بنٲیِتھ یعنی یہ جو پروگرام ہے پردھان منتری ٹی بی مُکت بھارت ابھیان اس کے حساب سے اگر کوئی بھی بزنس مین ہو کوئی بھی انڈیویجول ہو جو چاہے کہ میں مدد کرنا چاہوں گا ٹی بی پیشنٹ کو ان کو صرف آپ کو انفارم کرنا ہے آپ ان کے پاس جائیں گے تو یہ کیوں پیشنٹ تِم حظ تِم یِمن چھِ أسۍ وَنان نِکشے مِترا میٖنٕز اَ دوست سو دے آر فرٛٮ۪نٛڈٕس ٹُو دَ ٹی بی پیشنٹٕس دے اڈاپٹ ٹی بی پیشنٹ یِم چھِ کران پتہٕ أمِس پیشنٹس اڈاپٹ 6 رٮ۪تن چھُ أمِس یہِ گژھان باسکٮ۪ٹ دِوان وۄنۍ چھِ گورمینٹ آف انڈیا ہٕچ بیٛاکھ گایڈ لاین ریٖسنٹلی آمٕژ وۄنۍ مہ سا دِیِو تُہۍ یِم چھِ گرس منٛز 5 بٲژ مےٚ نیوٗ فروٗٹ اَتہِ چھُ بچہِ تہِ اَتہِ چھُ بیٛاکھ نفر تہِ وۄنۍ بنٲیِو سا تُہۍ فیملی باسکٮ۪ٹ بنٲیِو تُہۍ ییٖژاہ بٔڑ باسکٮ۪ٹ کہِ یُس زن فیملی ہیٚکہِ کھٮ۪تھ تہٕ اَمہِ خٲطرٕ چھَس بہٕ أپیٖل کران سارنٕے یِمن انڈسٹریلسٹن یا اَسہِ چھِ ماشاء اللہ ییٚتہِ بِزنس مین تہِ حظ ییٚتہِ چھِ اوسوٗد حل سٲری کہِ تِم یِن برونٛٹھ کُن تہٕ بنن سانٮ۪ن ٹی بی پیشنٹن نِکشے مِترا اَسہِ چھِ بس 1,500 پیشنٹ 1,500 پیشنٹ چھِ اَسہِ ٹوٹل آن ٹرٛیٖٹمٮ۪نٛٹ یعنی 1,500 پیشنٹ چھِ آن ٹرٛیٖٹمٮ۪نٛٹ اگر تۄہہِ اللہ تعالیٰ ہن طاقت دیُتمُت چھُ تُہۍ ہیٚکِو برونٛہہ کُن یِتھ تہٕ تُہۍ ہیٚکِو مدد کٔرِتھ وۄنۍ چھُ اَسہِ اکھ یُس پروگرام جٲری چھُ وٕنکیٚنس ٹی بی مُکت بھارت ابھیان یہِ چھُ اکھ الگ پروگرام ٹی بی مُکت بھارت پروگرام یوٚتانۍ زن مےٚ بوٗزمُت چھُ یہِ چھُ گوٚو پرُس 7 دسمبر شروٗع یِہُس چھُ یہِ 31 ڈسمبر 2023 تام یہِ کیٛاہ پروگرام چھُ وٕچھ حظ یہِ کوٚر گورمینٹ آف انڈیا ہن 7 ڈسمبر پرُس شروٗع 100 ڈے کیمپین ٹِل مارچ 2024 7 ڈسمبر پٮ۪ٹھ مارچ 25 تام کٔرٕکھ یہِ اتھ مُتعلق کرو أسۍ کتھ تفصیٖل سان مگر بٹہٕ مالوٗ پٮ۪ٹھ چھِ اَسہِ منظوٗر صٲب کال کران السلام علیکم منظوٗر صٲب ہیلو السلام علیکم وعلیکم السلام منظوٗر صٲب ڈاکٹر صاحبہ چھِ بِہِتھ ییٚتنس تُہۍ پرٛژھِو سوال بہٕ چھُس جِناب بٹہٕ پٮ۪ٹھ سرینگر بٹہٕ مالی پٮ۪ٹھ اہن حظ سوال چھُ کہِ ٹیوٗبرکلوزِس ٲس وَنان برونٛہہ سِلہٕ ٲسۍ وَنان اہن حظ سِلہٕ ٲسۍ وَنان مگر یہِ اوس گژھان زیادٕ تر گژھان چھاتہِ وۄنۍ چھِ گژھان دَپان یہِ پَتہٕ کُنہِ تہِ پاٹس گژھِ جسمس منٛز بیٚیہِ کِتھ پٲٹھۍ گژھان چھُ یہِ اَتھ کیٛاہ وجوٗہات چھِ یہِ چھُ وَنان دَپان چھُ برونٛہہ کالہِ ٲسۍ وَنان اَتھ سِلہٕ بٮ۪مٲرۍ تہٕ یہِ ہسا چھُ چھاتہِ یوت گژھان چھاتہِ ورٲے تہِ کِتھ کٔنۍ چھُ یہِ باقٕے چیٖزن منٛز گژھان وٕچھ حظ یہِ چھُ یُس یہِ کیوٚم چھُ آسان یہِ جراثیٖم چھُ آسان یہِ چھُ سانہِ چھاتہِ منٛز گژھان پتہٕ خوٗنس منٛز تہٕ خوٗنہٕ منٛز ہیٚکہِ یہِ کُنہِ تہِ جایہِ کُنہِ تہِ سٲنِس جسمٕکِس اعضاہس منٛز بِہِتھ مِثال یہِ چھُ بیٚہوان سانٮ۪ن أڈجن منٛز یہِ چھُ بیٚہوان کِڈنِین منٛز یہِ چھُ پیشاب بانس منٛز ہٮ۪کان بِہِتھ یہِ چھُ بچہِ دانہِ منٛز ہٮ۪کان بِہِتھ یہِ چھُ دٮ۪ماغس منٛز ہٮ۪کان أژِتھ یہِ چھُ ٹریوٕل کران حظ سانہِ اَمہِ خوٗنہٕ سۭتۍ چھُ یہِ پکان برونٛٹھ برونٛٹھ نہ وجہ چھُنہٕ کہِ یہِ چھُ آب کیوٚم اہن حظ أمِس چھِ یِہوے روٗٹ یہِ چھِ یِتھٕے کٔنۍ کران کٲم یُس یہِ ٹی بی بیکٹیریا چھُ
یہ ہوہس مز آسان مگر یہ تیلی یوان ییٚلہِ أکِس پیشنٹس ٹی بی آسہِ أکِس پٮ۪ٹھ لارِ یہِ بیٚیِس صرف ہوا کہِ ذٔریعہٕ پتہٕ چھُ بیٚیہِ اَتٮ۪ن چھاتہِ منٛز بیوٗٹھ نا یہِ ووٚتھ تہٕ گوٚو بیٚیہِ کُنہِ جایہِ بیوٗٹھ اَتھ چھُنہٕ وجہ کِہیٖنۍ آسان. بیٚیہِ چھا منظوٗر صٲب پرٛژھُن کینٛہہ؟ ہلو خیر تو منظور صاحب کو اپنے سوال کا جواب ملا. یہ تو میں گۄڈٕ اکھ سوال آو مےٚ بیٚیہِ ذہنس منٛز تُہۍ چھِو وَنان وٕنکیٚنس چھِ اَسہِ رجسٹرڈ کیسز جو ہمارے ہیں وہ 1500 ہیں. جی جی. تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کچھ کیسز ایسے ہوں جو آپ کے پاس آئے ہی نہ ہوں, وہ الگ سے علاج کر رہے ہوں؟ بالکل بالکل نہیں, الگ سے علاج نہیں کریں گے, لیکن ایسا ہے یُس تُہۍ وَنان چھِو مےٚ یہِ ٹی بی مُکت بھارت ابھیان یُس چھُ یہِ تھوٚوُکھ حظ وٕنکیٚس چھُ اَسہِ یہِ چلومُت یُس یہِ 100 day campaign مےٚ تۄہہِ ؤنۍ 347 ڈسٹرکٹ آیہِ کرنہٕ آیڈنٹِفاے آل اوور انڈیا. تِمن 347 منٛز اوس سون سرینگر تہٕ بارہمولہ تہِ. اچھا. سو یِمن دۄن ڈسٹرکٹن منٛز چلے یہِ کیمپین. اتھ کیمپین منٛز ووٚنُکھ یُس تُہُنٛد سوال چھُ کہِ کانٛہہ چھا یُس تُہۍ مِس چھِون کران. اَسہِ ٲسۍ انڈیاہس منٛز مِسنگ 2 lakh cases ہر ؤری. تِم چھِنہٕ اَسہِ نِش یِوٲنی, تِمن چھُ ٹی بی آسان مگر تِم چھِکھ أسۍ مِس کران. سو گورمنٹ آف انڈیاہن وۄنۍ أسۍ ہسا کرون ولنریبل پاپولیشن فوکس. ولنریبل پاپولیشن گٔے سۄ یِمن لُکن ٹی بی زیادٕ گژھنُک خطرٕ چھُ آسان, تہٕ تِم گٔے more than 60 years of people یِم زن ایلڈرلی آسن اَسہِ, ڈایبٹکس چھِ آسان, الکوہلکس چھِ, یِم لُکھ سموکر آسن, سموکرن چھُ خطرٕ آسان ٹی بی گژھنُک. تَمہِ پتہٕ یُس میل نٔرِشڈ آسہِ, کمزور انسان آسہِ, تٔمِس تہِ چھُ خطرٕ حظ. سو بیٚیہِ چھِ اَسہِ ییٚتہِ یِم جیلن منٛز فار ایگزامپل یا کانگریگیٹ سیٹنگسن منٛز اَسہِ آسان, دارالعلوٗمن منٛز بچہِ آسان, اولڈ ایج ہومن منٛز آسان, تِمن پٮ۪ٹھ کٔرِو سا فوکس. اَسہِ چھُ وٕنکیٚس چلان یہِ ابھیان أتھۍ پاپولیشنہِ پٮ۪ٹھ فوکس کرُن. تہٕ یِمن چھِ اَسہِ کرٕنۍ حظ اکھ سِمٹم سکریٖنِنگ, گۄڈٕ پرٛژھُن تۄہہِ ما چھُو کینٛہہ علامت, بیٚیہِ چھِ یِمن ایٚکٕس رے حظ اَسہِ کَرٕنۍ. تہٕ یہِ چھُ اَسہِ بنان اکھ بوٚڑ جان چنک آف پیٖپل یِمن اَسہِ یہِ چلان چھُ أسۍ وٕنکیٚس. تہٕ ڈاکٹر صٲبہ وۄنۍ چھُ أسۍ اَتھ اکھ سوال اکھ سُہ گوٚو یی زِ ییٚمہِ ساتہٕ أکِس پیشنٹس ٹی بی گوٚو, أمِس تۄہہِ دِتوٕ برابر پراپر دوا, تۄہہِ باسیو 6 رٮ۪تھ یہِ ہسا گوٚو ٹھیٖک. اکھ نارمل لایف تہٕ نارمل صحت کۭتۍ کٲلۍ چھُ أمِس واپس یِوان؟ وٕچھو یہِ چھُ ڈِپینڈ کران یِتھُے یہِ پیشنٹ گۄڈٕ کیُتھ آو اَسہِ نِش. اگر یہِ آلریڈی میل نٔرِشڈ اوس, یہِ اوس آلریڈی ویٖک کمزور اوس, أمِس لگہِ ڈیفنِٹلی ٹایم. 6 رٮ۪تن چھُ دوا کھیوٚن, اَمہِ سۭتۍ تہِ چھِ اِنسانس گژھان چھُنہ کمزوری یِوان یہِ دوا کھٮ۪نہٕ سۭتۍ. تہٕ تَمہِ پتہٕ چھُ یِمن اگر پیشنٹن مُسلسل دوا کھیوٚو, بہٕ ہٮ۪کہٕ یُتُے ؤنِتھ تۄہہِ کہِ اگر پیشنٹ 6 months تہِ آسہِ برابر دوا کھیٚیہِ, سُہ گژھِ بِلکُل ٹھیٖک نارمل کٲم کاج کرنہٕ خٲطرٕ. بیٚیہِ اگر سُہ کھٮ۪ن تہِ کھیٚیہِ اَصٕل, بِلکُل لگٮ۪س تھوڑا ٹایم. وۄنۍ یُس وۄنۍ کمزور آسہِ تٔمِس لگن بیٚیہِ 2-3 رٮ۪تھ تھوڑا ٹھیٖک گژھنس. ادروایز چھُنہٕ پرواے آسان أمِس ٹی بی پیشنٹ کینٛہہ, یہِ چھُ ہٮ۪کان نارمل پنُن کٲم کار حظ کٔرِتھ آفٹر دِس ٹریٖٹمنٹ, اگر نہٕ أمِس کینٛہہ کامپلِکیشن گژھِ. بالکل صحیح. تہٕ یُس اَسہِ برونٛہہ کالہِ تشخیٖص کرنُک اکھ طریٖقہٕ اوس, تتھ منٛز کۭژاہ ڈِفرنس آیہِ وٕنکیٚنس؟ واریاہ زیادٕ. بہٕ چھَس مےٚ ووٚنمو تۄہہِ أسۍ ٲسۍ برونٛٹھ کران صرف ایٚکٕس رے سۭتۍ اوس اَسہِ پتہ چلان. تَمہِ پتہٕ آیہِ مایکروسکوپی. مایکروسکوپس منٛز چھِنہٕ أسۍ وٕچھان یہِ بیکٹیریا لایف, یہِ چھِنہٕ وٕچھان أسۍ, سۄ چھِ سلایڈ بناوان أسۍ. وۄنۍ چھِ وٕنکیٚس اَسہِ آمژٕ حظ نیٹ مشیٖنٕز چھِ أسۍ تِمن وَنان. یِمن چھِ CB نیٹ تہٕ ٹروٗ نیٹ مشیٖنٕز. یِم چھِ اَسہِ سارنٕے ڈسٹرکن منٛز وٕنکیٚس لاجمژٕ, تہٕ صرف چھِ لگان حظ 2 گنٹہٕ اَسہِ ٹیسٹ کرنس. اَسہِ چھُ سیمپل نیُن, چاہے تُہۍ ایکسٹرا پلمنری سیمپل نِیو, مِثال أسۍ کڑو أڑجہِ منٛز آب, سُہ تہِ ہٮ۪کان چھِ أسۍ أتھۍ CB نیٹ مشیٖن منٛز ٹیسٹ کٔرِتھ. تھۄکھ چھِ سۄ تہِ آیہِ, پس اوس کُنہِ جایہِ, اَسہِ باسیو یہِ چھُ ٹی بی پس ہیٚکہِ یہِ ٲسِتھ, اتھ پسس تہِ کرو أسۍ ٹیسٹنگ. سُہ تہِ بایوپسی کرو أسۍ کُنہِ تانس, سُہ تہِ ہٮ۪کو أسۍ اتھ منٛز أسۍ ٹیسٹ کٔرِتھ ٹی بی خٲطرٕ تشخیٖص کٔرِتھ. یعنی اگر أسۍ وٕچھو کٲنٛسہِ اگر لنگس کا ٹی بی ہوگا تو اس کو تھوک سے ٹیسٹ پتہ چل جائے گا, تھوک کے ٹیسٹ سے. وۄنۍ اگر یہِ لنگس منٛز آسہِ بدل کُنہِ جایہِ گوٚمُت, ایکسٹرا پلمنری ٹی بی آسہِ, تتھ کِتھ کٔنۍ ہٮ۪کو ٹیسٹ کٔرِتھ؟ وٕچھ حظ تتھ چھِ گۄڈنیتھٕے کرو أسۍ, مےٚ دوٚپمو تۄہہِ اگر اَسہِ سیمپل چھُ, مِثال کٲنٛسہِ چھِ ییٚتٮ۪ن ٲنٹ درٛاے ہٹِس پٮ۪ٹھ کٲنٛسہِ ٲنٹ, تتھ آنٛچہِ کڑو أسۍ سیمپل, سُہ ہٮ۪کو أسۍ اتھ پٮ۪ٹھ کٔرِتھ. وۄنۍ چھِ کینٛہہ چیٖز ییٚتٮ۪ن نہٕ أسۍ ٹیسٹنگ ہٮ۪کو کٔرِتھ کِہینۍ, تتٮ۪ن ہٮ۪کان چھِ أسۍ اکھ CT سکین کٔرِتھ, ایٚکٕس رے سۭتۍ ہٮ۪کان پتہ لٔگِتھ. نارمل یِم ٹیسٹ چھِ مگر پیشنٹس سٲری فری. یِم تہِ تۄہہِ ٹیسٹنگ چھو نا, ایٚکٕس رے چھُ, CT سکین چھُ, یا ہسٹوپیتھالجی چھِ أسۍ کران پیشنٹن, یِم حظ چھِ سٲری گژھان فری آف کاسٹ. تہٕ ییٚمہِ ساتہٕ أمِس عام یہِ پلمنری ورٲے یُس آسہِ, ایکسٹرا پلمنری ٹی بی ییٚمہِ ساتہٕ آسہِ, تٔمِس ما ترِ گۄڈے فِکرِ تہٕ سُہ یی تُہنٛدِس سینٹرس پٮ۪ٹھ؟ ایگزیکٹلی, سُہ ما یی تُہنٛدِس سینٹرس پٮ۪ٹھ. ییٚمہِ ساتہٕ سُہ کُنہِ جایہِ گوٚو, تٔمِس ہیٚکہِ ڈاکٹر صٲب نژنٲوِتھ, ہے ژےٚ ما آسی یِتھ کٔنۍ, ژٕ کر پھلٲنۍ ٹیسٹ. اکثر میں نہیں کہتا ہوں کہ سارے ڈاکٹر صاحبان ایسے ہیں, یہِ چھُ پاسبلٹی, کیازِ اِنسان سونٛچہِ نہٕ گۄڈنِکسٕے یتھ منٛز أمِس ہیٚکہِ ٹی بی ٲسِتھ. أمِس سونٛچ سُہ بدل کُنہِ جایہِ, دِ سا پھلٲنۍ جایہِ کر یِتھ کٔنۍ ٹیسٹ, USG کرو یا فلانی ٹیسٹ کرو یا فلانی ٹیسٹ کرو,
الٹمیٹلی مگر پتہ یہ واتان امس نش یا امس یہ ڈاکٹر صاحب ییٚلہِ أمِس تران چھُ فکرِ کمبر دود حظ چھُ کانٛہہ پیشنٹ یِوان حظ تۄہہِ نِش أمِس چھَنہٕ گژھان 6 رٮ۪تن 8 رٮ۪تن ؤرِیَس کِہیٖنۍ فرق تہٕ مگر آز چھِ وۄنۍ چوٗنٛکہِ آز چھُ تۄہہِ ووٚنوُ پانے تشخیٖص کرنٕکۍ آلات چھِ واریاہ زیادٕ آز چھُ CT سکین آز چھُ MRI یِمو سۭتۍ تہِ چھُ اَسہِ جلدی تران فکرِ تہٕ اِن دَ لانٛگ رن چھِ پتہٕ أسۍ تراوان یِم پیشنٹ چھِ اَسہِ یِوان تراونہٕ حظ اَتھ پٮ۪ٹھ TB پیشنٹ یِم چھِ گژھان بِلکُل ٹھیٖک پتہٕ. تو ڈاکٹر صٲب تۄہہِ فرمووُ دوٚپوُ یِم ہسا آسان چھِ الکوہلِک یِم آسان یا یِم زن سموکٲرٕس آسان تِمن چھُ زیادٕ آسان تِم چھِ آسان فرجایل زیادٕ تِمن ہسا چھُ زیادٕ آسان خطرٕ بیٚیہِ کُس طبقہٕ چھُ اکھ گوٚو اولڈ ایج تو خیر وہ تو تہٕ یہِ چھا میلن زیادٕ گژھان فیمیلن زیادٕ گژھان؟ TB چھُ آمُت زیادٕ وٕچھنہٕ یہِ چھُ میلن گژھان کیازِ میل چھِ آسان یِم حظ یہِ برٛیڈ أرنٲرٕس تِم چھِ نٮ۪بر نیران زیادٕ خیر وۄنۍ چھِ زنان تہِ نیران مگر یہِ چھُ کہِ کمایہِ خٲطرٕ دورٕ دوٗپ پیٚوان چھِ مردن کرٕنۍ تمی چھُ یہِ آسان زیادٕ کامن میلزن منٛز حظ TB فیمیلزن منٛز تہِ چھُ نو ڈاوُٹ مگر زیادٕ چھُ میلزن منٛز یِوان وٕچھنہٕ. بالکل صحیح. تہٕ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ بیٚیہِ پرٛوینشنٕچ کتھ کران چھِ اتھ موضوعس چھِ اَسہِ وٕنکیٚنس چوٗنٛکہِ سون پروگرام چھِ وٕنکیٚنس وٕچھان دوٗر دیہاتس منٛز تہِ لُکھ سٹی منٛز تہِ لُکھ اور یہ پروگرام گلوب پہ اس وقت ہے چونکہ آج کل جو نیٹ کی فیسلٹی ہے یُس زن سون دوٗردرشن چھُ یہِ کٲشِر چینل چھِ یہِ چھِ وۄنۍ پوٗرٕ گلوبس پٮ۪ٹھ حظ اَسہِ چھِ تتہِ تہِ لُکھ وٕچھان. بہٕ چھُس یژھان تُہنٛدِ ذٔریعہِ اگر بہٕ ونہٕ لُکھ کرن نہٕ تتھ پٮ۪ٹھ یقیٖن کینٛہہ تُہنٛدِ ذٔریعہِ گوٚژھ لُکن یہِ پتہ لگُن زِ اَسہِ کتھ کتھ چیٖزو چھُ ہٮ۪س تھاوُن یا اکھ گوٚو عام انسان یُس زن یژھِ مےٚ نسا گوٚژھ نہٕ TB گژھُن کینٛہہ یہ تھوڑا لینگتھی بھی ہو سکتا ہے یہ جواب آپ کا اکھ سُہ انسان یُس نارمل چھُ گرس منٛز تٔمِس کیٛاہ چھُ کرُن بیٚیہِ اگر دٔچھِنۍ کھووٕرۍ انفیکشن آسہِ تمہِ بچنہٕ خٲطرٕ کیٛاہ چھُ کرُن؟ وٕچھ حظ گۄڈنیٚتھٕے چھُ اگر اکھ ہیلدی انڈِوِجول چھُ اکھ ہیلدی انسان چھُ یُس اصل کھٮ۪ن چٮ۪ن کھٮ۪وان چھُ تٔمِس چھُ واریاہ کم چانس یُس مےٚ تۄہہِ ووٚنمو تٔمِس گژھِ صرف TB انفیکشن ہیٚکہِ تٔمِس گٔژھِتھ تٔمِس گژھِ TB تیٚلی ییٚلہِ سُہ کمزور گژھِ یا تٔمِس کانٛہہ بٮ۪مٲرۍ حملہٕ کرِ ٹھیٖک چھا. سو گۄڈنیٚتھٕے گُڈ نیوٗٹرِشن تۄہہِ چھُ اصل کھٮ۪ن کھیوٚن تۄہہِ چھُ اصل کاربوہایڈریٹس تۄہہِ چھُ پروٹیٖن کھیوٚن فیٹ تہِ چھُ کھیوٚن سٲری چیٖز چھِ کھٮ۪نۍ ہاے اینرجی ڈینسٹی فوڈ چھُ کھیوٚن آسان ہر کٲنٛسہِ نفرس یُس زن أسۍ امہِ TB نِش بچو. تتھ منٛز چھُ کینٛہہ چیٖز کینٛہہ دوس چھِ قطع کلٲمی خٲطرٕ معٲفی کینٛہہ ماجہِ بیٚنہِ اسہِ یِم زن TB وٕنکیٚن وٕچھان چھِ TB پٮ۪ٹھ اسہِ کینٛہہ چھِ اسہِ یوٗٹیوٗبس پٮ۪ٹھ تہِ وٕچھان وٕنکیٚنس لایِو موبایلن پٮ۪ٹھ آسان سون پروگرام وٕچھان ناو أسۍ چھِ ونان وایٹمنز ABCD تُہۍ اگر تُہنٛزِ ذٔریعہِ ؤنِو نہ حظ تُہۍ کھیٚیِو حظ ٲلوٕ تُہۍ کھیٚیِو حظ ہاکھ تمہِ سۭتۍ چھُ تھوڑا میلہِ تِمن اکھ یہِ چھُ کھیوٚن کہِ تۄہہِ چھُ سبزی چھِ واریاہ کھیٚنۍ ماز تہِ کھیٚیِو ڈیفنِٹلی کۄکُر تہِ کھیٚیِو سورُے چھُ کھیوٚن اَسہِ چھُ اصل حظ اصل ہیلدی ڈایٹ چھُ کھیوٚن ییٚلہِ ہیلدی ڈایٹ سانہِ ماجہِ بیٚنہِ یا کانٛہہ تہِ نفر کھیٚیہِ تٔمِس چھُ TB گژھنُک خطرٕ روزان کم پھاکہٕ چھُنہٕ دیُن کینٛہہ دۄہس چھُ روزُن لنگس کی ہیلتھ گژھِ روزٕنۍ اصل واک چھُ ڈیفنِٹلی تِم گٔے وۄنۍ لایف سٹایل چینجز کٔرِو تُہۍ کٔرِو واک تُہۍ کٔرِو ایٚگزرسایز اکھ یوٗتاہ زن تیوٗتاہ تۄہہِ ہیلدی تھٲیِو پنُن پان TB یُک یُس یہِ کیوٚم چھُ یہِ کرِ تتھ پٮ۪ٹھ اثر حظ واریاہ کم. تہٕ پتہٕ چھِ تِم پیشنٹ تِم لوٗکھ یِمن گرس منٛز پیشنٹ آسان چھُ تہٕ أمِس پیشنٹس پانہٕ یِمن کیٛاہ کیٛاہ تدابیٖر چھِ کرٕنۍ یِمن کیٛاہ کیٛاہ ہدایات چھِ تتہِ ؤنۍتو. یِمن چھُ یہِ ہدایت کہِ یُس یہِ پیشنٹ تۄہہِ چھُو اگر یہِ شِشناریُک TB چھُ أمِس لنٛگ TB چھُ أمِس نِش چھُ تھوڑا یہِ چھُ تھاوُن الگ حظ کینٛہہ ٹایمس چھُ یہِ تھاوُن الگ 2 ہفتن 3 ہفتن یوٚتانۍ یہِ أمِس یہِ انفیکشن ژلہِ دوا کھٮ۪تھ. نمبر 1 چھُ پانہٕ ہٮ۪کن یِم أمِس پیشنٹس نِش گٔژھِتھ بتہٕ تہِ ہٮ۪کنس برونٛٹھ کُن دِتھ بستر تہِ ہٮ۪کنس شیٖرِتھ دوا تہِ ہٮ۪کنس کھٲوِتھ مگر اپروپریٹ بِہیویر تھٲیِتھ کہِ یِمن چھُ ماسکن لاگان پتہٕ کران سینٹایز اتھٕ پٕٹھراوان ہینڈ واش سۭتۍ پٕٹھراوان اتھ حظ تہٕ سُہ چھُ یِمن أمِس پننہِ خٲطرٕ بیٚیہِ گژھِ آسُن ییٚتٮ۪ن پیشنٹ TB پیشنٹ تھاوون گرس منٛز تتٮ۪ن گژھِ وینٹِلیشن از مور امپارٹنٹ ہوادار دارِ یلے چھِ تھاونہِ دارِ یُتھ نہٕ یہِ TB بیکٹیریا اتٮ۪ن أتھی تھرایو کرِ. یہاں پر میں اپنے تمام ناظرین کرام سے یہ کہنا چاہوں گا جو ڈاکٹر صاحبہ نے کہا ہے کہ آپ کو صرف 2 ہفتے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ کہیں آپ انفیکشن کا شکار نہ ہو جائیں. 2 ہفتے آپ کو بڑا خیال رکھنا ہے. آپ نے ماسک پہننی ہے اگر آپ کے گھر میں کوئی TB پیشنٹ ہے ماسک پہن کے جب آپ ان کو کھلائیں گے کچھ چیزیں لائیں گے بستر ٹھیک کریں گے اس کے بعد کیا کریں گے آپ اس کے بعد آپ اچھی طرح سے ہاتھ سینیٹائز کر کے دوسرے لوگوں کے ساتھ آپ پھر مل سکتے ہیں آرام سے کھانا بھی کھا سکتے ہیں. تو یمن کتھن ہُنٛد چھُ خیال بڑٕ تھاوُن تہٕ بیٚیہِ چھُ ہمیشہِ اگر
कंस आम इंसानस कुन ती चीज शिकायत मिले अमिस डॉक्टर साहबस नश गसुन। अहन यकीनन डॉक्टर साहब आज हर कुन जाए फैसिलिटी डॉक्टर साहब अवेलेबल आला तशखीश करने सारी अवेलेबल आज कंस ते बासे कह हल्के या यमो मे तुम वनमो अलामात टीबी अम मज बासो कह इंसान वथ तो गछ डॉक्टर साहबस नश तो बिल्कुल। अच्छे यपर गुलाम मोहम्मद साहब कॉल करान बांडीपोरा पे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सलाम वालेकुम जनाब। तो डॉक्टर साहब वनस बोजान तुम वन तो पन सवाल मोन सवाल यह जनाब वालेकुम सलाम सलाम वालेकुम मोन सवाल यह कि बह पकित हेकान कि मे दम गसान शाश खसान शाह खाल मुश्किल गसान मुश्किल पे ऑक्सीजन लागुन ऑक्सीजन पे पेवान गसान कम पकन पकुन वन कहें टोटली अच्छा वह इलाज चलान वनस 2-3 जायन वन फर्क गसान कह। ऑक्सीजन लगित मुसलसल कि मज मज पेवान लागुन लागुन पेवान मज मज पेवान लागुन ये दम मान ज्यादातर पेवान लागुन नबर वन पकुन की कहते हैं कि पकुन लागुन पेवान मज जनाब चलान क्या। अच्छा 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 दरअसल इलाज कम सुन चलान वनकस तुम इलाज चलान डॉक्टर साहब नजीर किन क्या कर डॉक्टर जनाब 2-3 डॉक्टर चलान इलाज। अच्छा 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 तुहद गस हार्टस ते नजर दियावन हार्ट किस डॉक्टर साहबस ते गस गसुन अकि लटन तो तिम दिन नजर खबर हार्टुक मा आसि दम ज्यादा वह ऑक्सीजन तो पेवान लागुन डॉक्टर साहबन ऑलरेडी तुह इलाज थोमुत दवा चलान दवा चलान मगर मे ना बोझ तुम मे आवाज अहन तुम हेकू यह डलगेट सैनिस टीबी सेंटरस पे तन हेको तुह नजर दिथ इत हेको ज्यादा वनित कह डलगेट सीडी हॉस्पिटल चेस्ट डिजीज हॉस्पिटल हेकू तुम यित अहन द्रगजन ये वन तुम हेकू तो यित तन दिमो तुह नजर ठीक तुम यीजा तो परवाह कहें तन दिमो तुह नजर। सठा शुक्रिया फ़ोन करने बाबत। तो डॉक्टर साहब एक खुशाइंद बात यह है कि हुकूमत हिंद बहुत कोशिश कर रही है कि टीबी का ख़ात्मा हो। तो आपको एज ट्यूबरकुलोसिस ऑफिसर कश्मीर क्या लगता है कि कब हम कामयाब होंगे कि हम टीबी फ्री हो जाएं? देखिए जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बोला कि हमारे 5 डिस्ट्रिक्ट्स टीबी फ्री है और हमारी ये कोशिश रहेगी कि हमारे 10 डिस्ट्रिक्ट्स इंशाल्लाह इस साल के एंड पे अगर नहीं, हमारा टारगेट तो यही है कि हमें 2025 में एंड करना है, बट हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम इस डिज़ीज़ का खात्मा इंशाल्लाह इस साल के एंड पे कर पाएँ। यम साथ इस बाकी पन्नी यूटी वरे पन्न बाकी स्टेटन को वुचान हमारा हाल उनसे बेहतर है या वही हमसे बेहतर है? नहीं, हमारा हाल कश्मीर में बहुत बेहतर है। मे दोमो तुम ऑलरेडी 10 डिस्ट्रिक्ट 5 फ्री 5 गसने। अगर तुम इंडिया कह बे स्टेट नियो निमो फॉर एग्जांपल यूपी तत 30 डिस्ट्रिक्ट तत पॉपुलेशन ते ज़्यादा तत डिस्ट्रिक्ट ते ज़्यादा। सो येतन में चीज़ हर कंस इंसानस खान खतर ते असल तुम रोजन खतर छत ते एनवायरनमेंट भी अच्छा है। सो दैट एड्स टू आर दिस कि येतन तमी अल्लाह ताला रहमी कोर। तो युस ये टीबी जरासीम तथ ह्यूमिड ये कंडीशंस तत ज्यादा ह्यूमिडिटी मज डैम्पनेस ये तन रोज ये ज्यादा असल कि अस रोज हर कुन जाए वेंटिलेशन येतन बेहमो चाहे इस दफ्तरस मज बेहमो गरस मज बेहमो अस गस रोजन कमर वेंटिलेटेड वेल वेंटिलेटेड एरिया गस आसुन। चलो डॉक्टर साहिबा आपने तशरीफ़ लाया, अपना कीमती वक्त हमें दिया, तो कर वो बेहतरीन कथ अथ टीबी एस मुतल्लिक सोन दुआ ती रब्बुल करीम करिन अस सारनी तिस यावरी ज़ अस मज गोसन कंस टी टीबी आसुन। डॉक्टर साहिबा आपका बहुत बहुत शुक्रिया फिर से एक बार। तो पन्न तमाम नाज़रीन किरामन वनो यही पन्न तमाम नाज़रीन किरामन वनो यही जे आपने ये प्रोग्राम देखा, बहुत सारे दोस्तों ने हमें कॉल भी किया, बहुत अच्छा लगा हमें। इंतज़ार करान वनकस इजाज़त बेस प्रोग्राम समखो बे। अस्सलाम वालेकुम।